Ayiwa a ye n bolo bila n bɛ n ka kulusi jalasiri o b'a sɔrɔ i bɛ i niw de bolo n'o tɛ ni ala ma fara i kan a bɛ sɔn ka kɛ ko dɔ ye han ko kunnafoni de bɛ maa fa ka sɔrɔ fɛn ma bila i da min ye kunnafoni ale lamɛnbaaw an bɛ u fo k'u waleɲuman dɔn badabada foli la procès verbal sɔgɔmada in na an boloɲɛ fɔlɔ bɛn m'ale ma ko an ka taa yɛlɛmanikaw olu fɛ yen yɛlɛmani député fila bɔɲango min ye awa ɔkɔli karamɔgɔ fila bɔɲango ye olu kɔni fatura ka sababuya kɛ bana dɔ ye bana min bɛ n'o ye sendimi ye a bɛɛ kɛra san kelen kɔnɔna na fasini sɛbɛn ko nin waleya in kɔni kɛra yɔrɔ min na o ye dugu dɔ de ye a bɛɛ awa yɛlɛmani sɛrigili kɔnɔna na Kayiba Jabatɛ région ninnu ka saya kɔni tiɲɛ na a ye maaw gan u kamana na kosɛbɛ barisabu sacogo sendimi min kɛra sababu ye ni ka taa n'u ye yo malikiyamati fasini ko siga kɔni kɛlen don saya in cogoya la nka ala ma min kɛ o de ka ɲi fasini ko sendimi bana min ye awa u sen u b'u dimi sen sabara fasini ko maa fɔlɔ min bɛ n'o daɲɛna nin ko in yɛrɛ la a ko n'i y'o jateminɛ a ko i bɛna ye k'a fɔ min ye o kɔfɛ directeur yɛrɛ nanen ye tuni ye sa fasini ko a bana taa nin dun tɛ anw ka bana ye dɛ min ye sendimi ye k'o dimi juguya fo ka taa se saya yɛrɛ ma wa a bɛ dimi a dimi juguya maa si tɛ o hakɛ dɔn ni bana yɛrɛ bɛ min kan o tɛ o kuma min ye awa u y'u ta ka bɔ n'u ye ka na dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ la centre de santé min filɛ région ayiwa Kayi analyse kɔni kɛra dɔgɔtɔrɔw y'u senw sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ mun de bɛ sen yɛrɛ la bana ma ye o de ye ko in dibi ma yɔrɔ yɛrɛ ye sa subahana mansinw n'o y'a appareil ye o kɔni ye bana woloma k'a lajɛ bana yɛrɛ kɔni o ma ye fiyewu n'u nana Bamakɔ yan fɛnɛ i bɛna ye k'a fɔ awa u bɛ sin ka sa ten fasini ko maa fila o de kɔni n sara fasini ko n'i ye jateminɛ kɛ ekɔli karamɔgɔw de don fɛnɛ u bɛ nin dugu in na yɛlɛmani wa u bɛ kalan de kɛ kalandenw kun ni ka olu bilasira fasini y'a jira o de la k'a fɔ sa a ko nin saya min kɛlen filɛ nin ɲɛna nin ya maa caman gan i kamana na han sendimi mana in minɛ kaba o de bi laban ni ka kɛ saya ye wa sendimi in dara ɲɛsin ekɔli karamɔgɔw yɛrɛ de ma nin yɔrɔ kofɔlen na u kɛ mɛ ka kalanso dɔ dayɛlɛ ye kalanso in na min ye ala ka hinɛna directeur yɛrɛ la sa a ma ɲɛ min kɔ a kɛra ten sendimi in dara ni a ye ko ala ka hinɛ a la fasini ko a ko n'i ye kow ta k'u lajɛ a ko i bɛna ye k'a fɔ sa awa nin ko in kɔrɔ tɛ ekɔli karamɔgɔ kunda yɛrɛ wa nin dugu kofɔlen na maa bɛ ɲininkali kɛ yala ekɔli karamɔgɔw u tɛ k'u si filɛ ɲɔgɔn na sa wa fasini ko n'o tɛ sendimi o bɛ taa laban fɛn min na o ye saya wa bana yɛrɛ t'i ye fiyewu min ye directeur ye sendimi nan'o minɛ sendimi kelen k'o minɛ awa sendimi kɔni dimi o ye dimi da ye a bɛ minɛ awa sen sabara kɔnɔ o kuma o dimi de bɛ gansan fo i kunjɛ cɛmancɛ a ma ɲɛ min kɔ directeur tora rɔ o bannen kɔfɛ awa a kɛra maaw ɲɛna o ye bana ye o y'a bannen ye ekɔli karamɔgɔ wɛrɛ bɛ yen bana in nana o fɛnɛ minɛ tuguni o fɛnɛ ma ɲɛ min kɔ ayiwa san kelen kɔnɔna na o fɛnɛ ye diɲɛ to koyi ayiwa nin sendimi ko min filɛ nin ye yɛlɛmani an bɛ don min na i komi bi ko an ɲɛ ka ɲini ayiwa an tɛ Mamadu Hawa interpellé nin sendimi ko a ka ɲɛɲini na sɛbɛnfura procès verbal a ka bi sɔgɔmada in na bɔli nin
fasini di sɛbɛn n'o ye l'indépendant ko ni tatugu ma ban kungo kɔnɔ ndɔn kana na taa ndɔn sanga fo dɛ. Fasini di sɛbɛn ko a bana ta min kɔni nɔli ye kɔrɔ ye ko an nɔ tɛ ko la. Cour d'appel de Bamako kiriw kɔni digɛra barisabu min kun fɔlen don o kun ye ko wele bilala k'an ka sɔrɔdasiw lamuruti k'u to kɛlɛkɛda yɛrɛ la l'affaire Aras Badji. Fasini ko a ma ɲɛ min kɔ o de taara ni minisiri ye n'o ye Mamadu Ismail Konate ye. Ministre de la Justice Mamadu Ismail Konate a ma ɲɛ min kɔ ale kɔni ye wala sɛmɛsa ni ka bɔ gouvernement yɛrɛ la Abdoulaye Idrissa Maïga ale ka gouvernement. Fasini ko a ko min ye ntɛnɛndon ye n'i y'a jateminɛ ko i bɛna ye k'a fɔ sa nɔli ye kɔrɔ ye i ma foyi kɛ i nɔ tɛ ko la. Cour d'appel de Bamako olu kɔnɔna na o di chroniqueur ma n'o ye Aras Badji. Fasini ko kiri kun bɛ maa minnu ni Aras Badji ni ɲɔgɔn cɛ min ye sɔrɔdasiw ye ko ka hakili wasu ani murutili k'o don sɔrɔdasiw kunkolo kɔnɔ. Fasini ko k'u to mugu bonda yɛrɛ la ministère public. Fasini ko olu kɔni ka laɲini ye nin ye. Fasini sɛbɛnba n'o ye Abdoulaye Jara Bunini ni Ngɔmɛ Fɛnijeni Sɔngɔba kibaruya minnu kɔni sɔrɔ la Mamadu Ismail Konate a bɛ komi ale kun y'a fɔ cour d'appel ye u ka kiiri bila ka taa waati wɛrɛ la u kana kiiri in dɛgɛ sisan. Fasini ko a ko n'i ye ko ta k'u lajɛ Mamadu Ismail Konate y'o laɲini min kɛ kiiribulon fɛ kiiribulon ma kala don u ɲin na ni ka bɛn ni Mamadu Ismail Konate ye. Min ye kiiribulon ye n'u ma kala don ɲin na ka bɛn ni minisiri Mamadu Ismail Konate ye u laban na ni ka kiiri tigɛ o cogo la. Kunnafoni y'a jira k'a fɔ u ye kiiri min digɛra o cogo la sa a ma bɔ a ma. Nka ka tila k'a fɔ min ye chroniqueur Aras Badji ye ko a ma fɛn kɛ wa fɛn yɛrɛ t'a nɔrɔ. Fasini ko o waleya min kɔni n'o kɛra o de nana kɛ sababu ye min ye Mamadu Ismail Konate ye i ka dɔn ale ka walanzɛmɛ kɛ a bɛ fɔ min ma ko ka démissionner. Maa bɛ se ka min fɔ sisan sa o de kɔni ye kiiribulon minisiri kɔrɔ n'o ye ministre de la Justice kɔrɔlen ye. A ko n'i ye k'o ta k'u lajɛ a ko i bɛna ye k'a fɔ sa an bɛ don min na komi bi foyi tɛ Aras Badji nɔ na nin kibaruya in kun kan. A kun fɔra ko a ye sɔrɔdasiw lamurutili min kɛ ko foyi t'a kun kan wa foyi ma ye yɛrɛ o ma kɛ tiɲɛ ye. Fasini ko a ko n'i ye k'o ta k'u lajɛ a ko i bɛna ye k'a fɔ min ye wulikajɔw ye olu kɛra wulikajɔ minnu bɛ yen ni olu kɔni kɛra a ko n'i ye k'o ta k'u lajɛ tiɲɛ yɛrɛ la affaire in na sɔrɔdasiw u dusukun ni k'a kuwa ka k'u ɲɛmaw kan. Fasini ko n'i y'o k'o ta k'u lajɛ a filɛ nin sa min kɔni ye kiiri ye a tigɛra kan min kan o de ye Aras Badji a ma fɛn kɛ. Fasini ko ni min kɔni kɛra sa a ko wa min kɔni ye i k'a dɔn wulikajɔw ye olu nana kɛ wulikajɔ minnu bɛ yen n'olu kɔni nana kɛ tiɲɛna o ye maa kuma i kɛra na kosɛbɛ n'o ye a ma fɛn kɛ. Mamadu Ismail Konate nana ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ale nana ye ni k'a to i kɛrɛfɛ sa barisabu a ka hakilina o kun ye kiiri yɛrɛ kana tigɛ sisan. O tuma n'o a ma ɲɛ kiiri tigɛra o tuma na ka tila ka taa kiiri yɛrɛ k'a jira k'a fɔ nin wale min fɔra Arasa ma fɛn kɛ a ma ɲɛ min kɔ Mamadu Ismail Konate a y'a ta ɲagama k'a kun. Fasini ko a ko min ye i k'a dɔn ɲɛfɔliw ye k'o kɛ ancien ministre de la Justice Mamadu Ismail Konate ye a ko nin dossier a yɛrɛ y'a ta disi la ten ŋami min ye Arasa ye ntɛnɛndonya dɔ fɛ ka bɛn ni uti kalo tile 16 2016 Mamadu Yusufu Bacili n'u ko a ma ko Aras Badji Mamadu Ismail Konate yɛrɛ ko in d'a bolo la o tuma na k'a minɛ min ye brigade d'investigation olu ka se k'u bolo k'u da ka cogoya min na o waleya nana kɛ. Fasini ko a ko n'i ye k'o ta k'u lajɛ a ko wa kiiriw fɛnɛ olu nana kɛ kiiri ye mun fɔ o de kɔni ye hakililajigila Mamadu i k'a dɔn Mohamed Yusufu Bacili ani directeur Maliba FM k'a fɔ u kɔni olu ye maa ye ni nka i k'a dɔn u ɲɛgi k'a fɔ u ka ɲɛgi siga tɛ min na min ye Mamadu Ismail Konate kiiriw kɛlen kɔfɛ Maliba FM ko ka i k'a dɔn o directeur n'o ye radio tigi ye u ɲɛgina kalo 6 kaso u y'o gulon kunna min ye 10,000 ye o bɛ o sara.
fasene ko niyo jatemine min ya arasi baji a kun jirala k'a fɔ communiqué tribunal fɛ kalo 12 kaso awa o bɛ pɛnbɛrɛ arasa kun min ye 20 ye a bɛ o sara amandi fasene ko nin bɛɛ lajɛlen kɛra gansan ye k'o bɛɛ lajɛlen kɛ kalon ye o min kɛra sa Mamadu Ismail Konate ko tɛ cɛ kɔnɔ b'a tɔɔrɔ nka ni i janga a buga a disi la o koloni o b'a tɔɔrɔ dɛ n'a fɔra ko fɛn tɛ fali tɔɔrɔ ni ye muru turu a la o kelen ni man d'a ye sen dɛ nka hali n'i kɛra fali ni muru turula kuma dɔ i b'i jugujugu hali bi bɛ ko min na o ko awa o tɛ ko bannen ye fɔlɔ han Mamadu Ismail Konate o kuma na ale ta in dɛmɛnen kɔfɛ joona gouvernement teleyara ni baaraw ye a bɛ ko min yɛrɛ kun y'a bila sa o kun dɔ mɛn ka ban nge e m'a dɔn nin ko teleyara ɲɔgɔn kɔ a ka démissionné yɔrɔ min na o y'a sɔrɔ ayiwa maa kura sigi mɛn ka ban ne ma dala n'o kun da maa f'o ɲɛna nin giri mana tigɛ an bɛ nin bila e nɔ na fasini ko a ko n'i ye ko ta k'u lajɛ min ye ministre de la justice garde des sceaux awa kura Mamadu Ismail Konate démissionné kɔfɛ ntɛnɛn don novembre kalo tile 27 tɛmɛnen na sa ka d'a ka affaire arasi baji o taara ni Mamadu Ismail Konate ye ninnu kun bɛ cɛ kulo min na awa janjo koyara i k'a dɔn Mamadu Ismail Konate la ale ma cɛ kulo laban fasini ko min ye Abdoulaye Idrissa Mayiga ka gouvernement a ma ɲɛ min kɔ a y'a ta ɲagama a y'o k'a kun nka a nɔrɔ bilala o don bɛɛ min ye Amidu Yunusa Mayiga ye Amidu Yunusa Mayiga o fana ye Mayiga ye ayiwa a ko n'i ye ko ta k'u lajɛ a ko i bɛna ye k'a fɔ min ye ancien magistrat awa o de nalen filɛ nin ye kiiribulon ɲɛfɛ koyi ministre de la justice ko a bangena kura min nalen filɛ nin a bangena 1950 gawo a ye kalanbaw kɛ a kalannen bɛ a ye diplôme sɔrɔ min ye diplôme d'école nationale administration de Bamako a y'o kɛ section sciences juridiques décembre 1975 a taara ka kalan tɔw laban awa i k'a dɔn ani formation wɛrɛ a y'olu kɛ faransikaw olu fɛ yen o certificat de awa i k'a dɔn scolarité a ye o sɔrɔ min ye awa i k'a dɔn magistrat chevronné fasini ko a seginna ka na faso la kɔnɔ dugu tɛ san ye ka na ko ɲɛɲini yan cour d'appel la a ye baara sɔrɔ yen substitut du procureur de la république près du tribunal de la première instance de Bamako a ye baara sɔrɔ yen juge de paix ko compétence étendue di Buguni a kɛra o ye l'inspecteur chef de service judiciaire membre du droit conseil supérieur de la magistrature conseil de la cour d'appel de Bamako président du tribunal de la première instance de Bamako avocat général près de la cour d'appel de Bamako a n'a tɔw bɛɛ lajɛlen a ka ca maa da tɛ se ka taa bɛɛ ma a ye baara caman kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ min ye Amidu Yunusa Mayiga ye a ko n'i ye kow ta k'u lajɛ juillet 1997 décembre 2012 min ye awa i k'a dɔn wulikajɛ dɔw ye a y'olu kɛ n'u ko a ma ko awa i k'a dɔn investigation au tribunal pénal international Rwanda a ye baara kɛ yen fɛnɛ na procureur Kigali Rwanda ko a nana awa décembre 2012 caisse de retraité ONU na awa maa kɔni don tiɲɛ yɛrɛ la i k'a dɔn a ka awa kalanw ni baaraw kɔni olu kɔni ko an bɛ kosɛbɛ 2017-2012 min ye commission di awa supervision de procédure a y'o fana kɛ fasini ko maa do awa maa min ni a ye kalan caman kɛ wa n'a ka wulikajɔ yɛrɛ fanga wonyana a kɛ bɛ ka furu kɛ a ye furu kɛ a si o bɛ san 60 ani san 70 na o bɛna taa den 3 o de bɛ a bolo a bɛ retraite la an bɛ don min na komi bi min ye awa i k'a dɔn den 3 o bɛ a bolo o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen n'a bɛ retraite la kabi décembre kalo awa 2015 ala filɛ nin ye k'a wele sa of he nka ala y'i wele ala wele dɛ ministre de la justice croit ko ala y'a wele ayi an bɛ dogili da ka hali bamato o tɛ bamabɔ yɛlɛ mali nin waati i nanen don mali fanga kɔnɔ hinɛ ko ani makaritɔ ko baara ɲɛfili kɔnɔ a tɛ se kɛ
mun fana ye nin cɛkɔrɔba in doni na tun a ye na fara sen ayiwa lemanaw kunnafoni kuncɛlen min ye Mamadu Ismail Konate a ka kiriw kɛra kunun an y'a ɲɛfɔ n k'a fɔ Arasa ka kiriw kɛra Mamadu Ismail Konate démissionné na an y'o fɔ yan nka ko tile yɛsi bɛ yen k'o tununa cour d'appel la o ma ye nka lemanaw ni si tɛ problème yɛrɛ ye min ye dɛ o de bɛna fɔ maaw ɲɛna sɔgɔmada in na ci de bɔra Kuluba k'u ka dossier classé sans suite ci yɛrɛ de bɔra Kuluba ka na fɔ kiiritigɛlaw ye juges ye k'u ka dossier classé sans suite bari sabu min ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ye ale mago b'a ka fanga in de la jama min bɔra IBK a ka fanga o tɛ tiɲɛ dɛ jama min bɔra ka sɔrɔ o bɛɛ jamakan ye nin ko in a kɛra ten de ci de bɔra Kuluba ka na tile ma tunu dɛ tile foyi ma tunu ci de bɔra Kuluba ka na k'u k'a classé sans suite o de filɛ nin ye Mamadu Ismail Konate awa i k'a dɔn u ye janfa han a kɛra ten nin tɛ wuli dɛ wa ko wɛrɛw bɛ senna nin waati in na min ka jugu ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan ko wɛrɛ minnu bɛ senna nin waati in na n'o ka jugu ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan maa dɔw de bɛ yen n'o bɛ Alhaji Ibrahim Boubacar Keita kɛrɛfɛ olu kɔni b'a fɛ Alhaji Ibrahim Boubacar Keita ka fanga in ma ban ka ban olu k'a jaso u kɛn bɛ ka fɛɛrɛ jumɛn tigɛ u b'a baara la a mɛnna ko furanjɛla fanga n'o ye transition ye ko fo transition de ka kɛ u b'o baara min na awa i k'a dɔn a kow bɛ ka na dɔɔni dɔɔni bari sabu élection min bolodalen kun don k'a fɔ o ka kɛ décembre kalo tile 17 o bɔra a ma n'a ma ɲɛ o bɔra a ma awa k'a fɔ ko élection ka kɛ mois d'avril kɔnɔna na kalo fila o kɔfɛ ka sɔrɔ ka élection présidentielle k'o labɛn bɛɛ y'a dɔn hali maa min tɛ misiw min yɔrɔ la filendenw tɛ se ka kɛ o tuma jamana yɛrɛ n k'a sɔrɔ ka bɔ président Modibo Sidibe la jamana yɛrɛ bɛ nin si tɔ bɛɛ lajɛlen kɛ élection na sa wa san bɛɛ wa o b'a ka kuma kɔnɔ laban olu n'o lamɛn mais nɛgɛ kɛrɛfɛ juru n bɛna kibaruya min f'i ye nin maa dɔw de bɛ yen o tuma ni transition kɛra IBK tɛ k'o ɲɛmaa ye wa ni IBK kɛra o ɲɛmaa ye sa o da ye san 1 ni san 2 ye ni IBK y'o kɛ ka fara san 5 kan o ye san joli tɛ san 7 ye IBK bɛ taa sa olu bɛ sɔrɔ ka gɛrɛ kɔrɔfɔ fili yɔrɔnin jamana tɛ jɔsen ɲuman kan an bɛ don min komi bi jamana tɛ taabolo ɲuman kan awa n'o tɛmɛna ka bɔ yen lamɛnjarajɛkulu cɛ ni muso denmisɛnnin fara mabakɔrɔ kan kiri kɔni o tigɛra kunungo min ye awa Mariamu Keita ye Mariamu la jolie a ka kiri tigɛra kunun ani Karimu Keita u y'u yɛrɛ sɔrɔ nka u bilala liberté provisoire la kiri wɛrɛw bɛna tigɛ ko kura tuguni u ta n'u bila u na dɔ cour d'appel la nka kiri tigɛlen kɔfɛ juge Daramani ye min fɔ an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn radio effectua la mo ba jɛkulu nin waati in na fɛn min ye commune 4 tribunal an b'o nin waati in na an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ fɛn min ye Karim Traoré ale ni Mariam Keita ni Moulaye Haidara ka kiri ye ko kiri kɛra sɔgɔmada in na an wulila joona joona k'an teliya ka se procureur ma awa a bɛ min dɔ kiri in na bi kiri in kɛra cogo min na bi a bɛna dɔ fɔ an la monsieur le procureur i n'o la anba Yusufa ni wula ayiwa an y'a kibaruya mɛn k'a fɔ ko kiri kɛra aw fɛ yan bi fɛn min ye Mariam ni Karim ni Moulaye ka kiri ye awa an bɛ se ka mun de tɔmɔ a la bi wula in na an b'aw fo aw ka cɛsiri la halisa k'a fɔ ɲɛna k'a fɔ ko kiri fan dɔ de kɛra bi tarata don n'o ye novembre kalo tile 28 ye a fan dɔ cogo di o ye Mariam Keita ani Karim Traoré ko u bɛ fiɲɛbɔda de ɲini fɔlɔ yanni kiri yɛrɛ don cɛ kiri don ye don jumɛn ye o ye san nansara kalo laban décembre kalo tile 26 kiri yɛrɛ bolodalen bɛ ka bɛn o de ma nka sariya b'a fɔ
ko ni maa bɛɛ bolola sariya ɲɛma i bɛ se ka laɲini kɛ waati bɛɛ ko fiɲɛbɔda ka d'i ma fɔlɔ yanni i ka kiri don kofɔlen cɛ u y'o de waleya o tuma na anw y'a u ka o bilaliko an y'o bila bi tagata don novembre kalo tile 28 kan o y'a sɔrɔ u tun taara kaso la hakili b'o la kabini novembre kalo tile fɔlɔ donc alhamdulillah bi kɔni juge y'a jate k'a fɔ ko a bɛ se ka fiɲɛbɔda d'u ma bi nka mun de bɛ se ka k'o kɔfɛ anw min ye procureur ye ni a ma bɛn anw ma anw bɛ se ka tile 3 kɔnɔ ka l'appel kɛ u ka nin décision in na nin jaabi in na nka basa ye gasigɛ yɛrɛ donna anw na nin waati la o ŋaniya t'anw kɔnɔ k'a fɔ ko an bɛ l'appel kɛ a dossier la mɔgɔ bɛ taa kaso la yanni i ka kiri yɛrɛ cɛ walasa ka hakili d'i ma an y'a kibaruya minnu sɔrɔ ani hali maa cilen yɛrɛ minnu sera an ma u b'a jira k'a fɔ maa ninnu nimisara kosɛbɛ mɔgɔ dun kaso kun de ye mɔgɔ k'a dɔn ko kojugu kɛra k'i nimisara n'i seginna i kɔ o tuma na an tɛ dɔwɛrɛ ɲini na o kɔ o de y'a to a ŋaniya t'anw na bi ka l'appel kɛ dossier nin na mais kiri yɛrɛ ale yɛrɛ ye décembre kalo tile 26 ye o de la don bɛ kɛ ko kunkun n'a ɲɛɲɛ na k'a tɛntɛn k'a fɔ ala sago sago an b'a dɔn k'a fɔ sɔgɔmada in na Karim ni Mariam ani Mulaye a fɔra k'u bɛɛ tun bɛ yan bi yala kuma dir'u ma bi wa e ma kiri ye fɛn min ye kun tɛ di kuntigi kɔ nka bi kiri ma dabɔ ko k'a fɔ ko i nɔ don i nɔ tɛ n y'o de f'i ɲɛna sisan k'a fɔ ko o ɲɛfɔli walew ɲɛfɔli o bilalen bɛ décembre kalo tile 26 la min tun bɛ yen bi o ye de anw Karim Masina anw wele bɛ bɔgɔ jɛnnen kan nka yanni an ka don kuma yɛrɛ kɔnɔ anw bɛ laɲini kɛ an ka mago to an ka bila fɔlɔ fiɲɛbɔda ka d'an ma yanni kiri yɛrɛ don cɛ Mulaye bɛ ɲininka de yala e sɔnna u ka bɔ fɔlɔ ma wa ne tun tɛ kiri kɛnɛ kan ale ta ye ɲininkali ye a ka jaabi a ka a ka o tɛ juge bali a bɛ fɛ k'a kɛ cogo min na k'a kɛ ten donc k'a f'i ɲɛna k'a fɔ bi kuma o tun tɛ wale yɛrɛ kan wale kɛcogo kan bi kuma tun bɛ bilali ko dɔrɔn de kan ala sago sago fiɲɛbɔda nin o ye liberté provisoire ye sa kɛ a bɛ fɔ ten n'o tɛ liberté tɛ provisoire ye kaso de ye provisoire ye nka maaw da degelen bɛ liberté provisoire nin na o tɛ bɔ o da sinon n'o tɛ détention de ye provisoire ye kaso de ye provisoire ye liberté ye règle de ye voilà yanni kalo kura tile 28 n'o ye kiri waati ye procureur bi na e yɛrɛ bɛ se ka ladilikan ɲuman di maliyɛnw ma ani bɛ se ka enseignement jumɛn dire nin kɔnɔ ne kɔni bɛ se ka min fɔ dɔrɔn maa dɔw y'a ŋaniya juguya yɛrɛ fɛ u y'a nin ko ta ka yanga fu kunna nkalontigɛ kunna ani fu kunna k'a sɔrɔ aw yɛrɛ y'a ye an bɛ ala barikada an b'aw yɛrɛ barikada parce que aw y'a wuli ka jɔ kɛ k'a sɔrɔ aw ma s'anw ma yan o a y'a wuli ka jɔ k'aw kolo la o de la an bɛ kunnafoni cɛrina bɛɛ fo mɔgɔ mɔgɔ y'i cɛsiri a ko la nka aw yɛrɛ y'a ye k'a fɔ aw y'a tiɲɛ bange k'a sɔrɔ hali a ma kɛ n'anw ka fɔ la ye o de ye ko in nisɔndiyayɔrɔ ye o k'a dɔn k'a fɔ ni ɲɔgɔn affaire n t'a fɔ tribunal la affaire bɛɛ ye belebele ye nka mɔgɔw kɔni y'a ye k'a fɔ ko nin kun tɛ fiyewu wulikajɔ min kɛra la a kun tɛ fiyewu donc o de la an bɛ se ka ladilikan min fɔ o de ye kiri tɛ tigɛ dugu kɔnɔ kirisow de bɛ yen u ka baara kɛ kiri kan n'o tɛ ne hakili la minnu y'a ŋaniya juguya kɛ ka taa ni nin ye ka taa n'a kɛ nbɛdala kuma ye u ma se ka ninnu bali u ka tile 20 ni kɔ kɛ kaso la u ma se k'o bali dɛ donc tribunal de bɛ baara kɛ o tuma na a ma se ŋaniya juguya la k'a fɔ k'i bɛ jamanadenw yɛrɛ fujeni gansan kunna nafa foyi t'a la
fo mɔgɔ wɛrɛw tɔɲɔni kɔ donc sariya baara minnu bilalen b'a kama o ka to olu bolo aw minnu bilalen bɛ kunnafoni cɛrin na o ka to aw bolo anw fana kana taa fɔ k'an b'aw ta k'aw place la jamana se ka kɛ ko maa kelenw bɛ se ka bɛɛ place bɛɛ ta kɛ olu place la o tɛ ɲɛnabɔ jamana si kɔnɔ ni kiri bɛ kiribonda la a ka to kiribon bolo kunnafoni cɛrin bɛ kunnafoni cɛrinnaw bolo o ka to olu bolo an bɛ se ka min fɔ jamanadenw ɲɛna o de ye nin ye. procureur an y'a mɛn k'a fɔ fɛn min ye bigami muso kelen a ka furu cɛ fila ma gɛlɛya jumɛnw b'a la jamana in kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la. ni ko ma kɛ ko tɛ dɔn ko ye basa bigami k'a fɔ ko gɛlɛya minnu b'ale kɔnɔ n y'a delila k'a fɔ parce que an y'a kunnafoni cɛrin kɛ nin ko la an taara conférence de presse kɛ ni tɔn min bɛ yen n'o ye procureur ni nominalikɛlaw olu ka tɔn ye association des procureurs de poursuivants n'a ɲɛmɔgɔ taara conférence de presse kɛ an y'a ɲɛfɔli kɛ nin ko la koyi n ko sariya tiɲɛ min ni a bɛ lakali jamanadenw ye ka tɛmɛ sariya tiɲɛ bɛɛ kan o de ye bigami nin ye o basa furu tɛ siri a tɛ taa furu siri yɔrɔ si la mairie si la k'u t'a fɔ an ɲɛna ko muso kelen tɛ se ka furu cɛ fila ma n'i taara furusiri la cogo o cogo mairie kɔnɔ nin bɛ f'i ɲɛna i mana taa cogo o cogo misiri kɔnɔ nin bɛ f'i ɲɛna o de y'a to nin tɛ a tɛ mɛn kosɛbɛ o k'a fɔ ko muso kelen ye furu cɛ fila ma a kuma tɛ mɛn kosɛbɛ dɛ parce que maaw tulola sɔmilen bɛ nin ko la kosɛbɛ o nka n'a kɛra a kɛra de bigami tɛ foyi wɛrɛ ye ni o tɛ o bɛ cogo min na muso ma muso kɔni ta ye ale tɛ se ka taa i to cɛ dɔ kun ka don dɔ wɛrɛ kun nka cɛ ta komi an bɛ jamana kɔnɔ cɛ bɛ se ka muso furu fɔ muso 4 u b'o fana perefere latigɛ o ni cɛ fana ni muso 4 b'i kun n'i ye polygame de ye i tɛ se ka tɛmɛ o 4 kan i tɛ se k'i to 4 t'i bolo ka taa 5nan ta n'o tɛ i fana bɛ don bigami in kɔnɔ i y'a faamu n'o tɛ fɛn nɔgɔman de don a faamuyali fana ka nɔgɔn awɔ procureur ka kumakan laban bon n ka kumakan laban kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye fɔ ka foli ci se aw ma halisa aw ka wulikajɔ la ani jamanadenw kunnafoniko ɲuman la an kɔni b'aw fo o la k'a barika da o la k'a fɔ halisa a k'aw cɛsiri o fɛ basa nkalon tɛ se ka jamana nafa o nkalon tɛ se jamana nafa an bɛ min fɔ an bɛ ala de deli halisa a ka fanga ni barika don an na an k'an ka baara kɛ tiɲɛ kan an b'o de kɔ an b'a ɲini jamanadenw fana fɛ bɛɛ ka baara kɛ tiɲɛ kan tiɲɛ dɔrɔn de bɛ jamana nafa jango jamana min n'i bɛ gɛlɛya kɔni kɔnɔ namara ni nkalon tɛ se k'i b'o kɔnɔ fo n'o y'i ka kɔlɔn tɔ seni n'o tɛ o tɛ se ka nɔgɔya foyi k'i ye o tuma na halisa an k'an cɛsiri ni jamana in kɔnɔ an bɛ ka baara kɛ tilennenya laadiriya ani tiɲɛ kɔnɔna la o de bɛ kɛ an nafa fɛn ye a ka to b'o kan sallallahu alaihi wasallam an bɛ faamuya ayiwa nin tɛ baasi ye kunungo communicati tribunal la min ye mariamu keyita ye muso kelen k'i furu siri cɛ fila ma mariamu keyita ale ni awa karimu tarawele o kɔni anw komi anw da degelen b'o la u bila la liberté provisoire la kunu u ka kiriw tigɛlen bilali don ka décembre kalo tile 26 k'o kɔnɔ n'o ye jugement ye taa ni bilaw bɛna don la bigami yɛrɛ o ɲɛfɔra muso kelen k'i furu siri cɛ fila ma limanaw an ye masala caman sigi nin fɛn in kan nin masala ye mariamu keyita karimu mulayi mariamu min y'a don karimu ka furu la jangɛnɛ kana jigila an y'o ɲininka an balimakɛ wɛrɛ bɛ yen ale kumana n'o ye jɔfu ye karimu awa i k'a dɔn bɛɛ k'a dɛmɛ ka da kun min kan min ye karimu mulayi fana ye ale fana kumana min ye awa fanijini fana ye min ye awa mariamu don mulayi ka furu la o fana kumana nka limanaw
anya fo kabina do ngoni ngomi vlani ninga na ke giringa jokunyi ninga na ke manga ke kunyi manga ke ku ka chamindeni nga yere dabali bi ba mina juju do mina na awa ikado nyono fo aka salokono iklote juju magana nina kasoro Mariamu Keita mulaika aferi yo tako ke kunye ka kela wuli ka jo jamana kono juju yere bu ko koro kosoba kadaka syndicat kele o tobe sina halibi o ma ba juju ya halibi o to kele o be sina nga mani vi kulugutu mina nembe o tayro madon o jamana madon mashi dati soma jamana awakera mako esisa no te jamana ko table ne fen before abela jele ko re e ba lamba tien e bolo chugodi jamana ndokera o de esisa nte Mariamu Keita akadu mulaika furula adama de ko ni tisegi yera do furula ngodo de bi duala mulai fene ma awa Mariamu shuya ka jaku ya furu kuyi kalo wolonvla iyo ke ma mingu furula i jaku ya lembe o furu kono isigi lembe akun era tare soma ujirala era ko furu wara te ode kama ngo muso kele ya furu siri chef lama awa kiru koni ko bla lembe ka ningalo in December kalo kilemuga ani wara ko kono onala sona ma critically fene mana ke minye awa ona dalle mana okluka ladriya o kono nana nga ka fo muso ye ku kle halbi ko furuta gloki bani nganjay ni segene babo ka glu furuto de furu ko ni bada de ni furula doro furula de nga e mana doke furula e ma senga yoro mena bi kam nun jega faranyo nga e kam mena ngolo chamana to yoro doro de ay kam mena to yoro chamana de furu ko ni zigile megele ya de ka keleni here ani bone asigile mboka de onga na kele la yoro me bi kam nun jega faranyo nga ha e kam mena ngurun chamana to yoro chama radio frequency 3 la majira je kulu chene muso dim sene farama bakoroka ko kuna foni debi ma fa ka soro foshi mabla ida kono minye kuna foni kene halibi ne ka karafe ba la je ki bolo yongo awa kura ko chugo di kachimenai Fasini di sabe no ye le tribunal ka bi sogoma dai na boli yo yini nye siga so ka ofe ibe ka siga so meri khalifa sano ye el haji Ibrahim Boubacar Keita hakili jigi ko donde men ngunya wula krofo ka mimbe nati teme makluka na be jigi kono wa na yerebe awa ika fitri wale ya abe ujira fasini sabaku akwa banata min ngoni nya awa ikado sika su Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka tama nzeve nyoro ko fole nay Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ani khalifa sanogo uyu bolo di nyu amaka nyu ambolo bishi ko sobe ni mafla ja dunduma do temena nunu ni nyu anje sika su ko fe fasini ko akoni ko ta kulaje belajele ko ne biseka itafo nga hakila jigi de kara khalifa sa no fe ka ibeka hakili jigi doni ndro ko Elhaji Ibrahim Boubacar Keita dilla ka tama do ken nga ta shiga so ko fi ado son excellence khalifa sa no beka ibeka hakili jigi akoy hakili be awa December 2011 lawa aka disguru se ve akoy hakili be ulawa ako ya soro ambe sungalo de la mois de juillet 2013 ako wati ako chena wati gela unde mena ha akwanyi kumbe sika soya yala hakili ba ula angele ko kumbe sika soya ikume na sadde awa ikado babe mbadi la babe matrawli ako 2 juillet 2013 ako jama suku do bora Elhaji Ibrahim Boubacar Keita abu yana hakili ma jama chara kujugu hada madde ba foko jina pembe jama uchela ako do akuiko neni wale ya mingi tina nyine ko bada
ako ne filɛ ka waleya kɛ nin ye ka campagne na ako do y'o fɔ Elhaji Ibrim Boubacar Keita ako hali RPM m'o ta tila kɛ e ye min k'a la hali RPM m'o ta tila kɛ ako jamanakuntigi e hakili bɛ o la wa ako i tilala k'a tugu a la koyi ako Ala kana n kɛ fitiri wale ye i ma Ala subhanahu wa ta'ala o kana n kɛ fitiri wale ye i ma ako jamanakuntigi i hakili bɛ o la ako a do yɛrɛ i furumuso yɛrɛ y'a tugu a la koyi ako a min mayiga ako ye hakililajigi dɔ kɛ ako tiɲɛna nin ko in tɛna bɔ olu kɔnɔ koyi ka d'a kan Sebenikɔrɔ n'i y'a jateminɛ ka sɔrɔ IBK ma kɛ président ye bɛɛ IBK ka du bila sa maa si kun tɛ taa ye du yɛrɛ kun lankolonyanen don Ami Keita y'o tugu a la ka hakililajigi kɛ k'i hakili jigin kosɛbɛ Suba m'a ɲinɛ a bɛ maa min den dun sa o tɛna ɲinɛ dɛ n ye nin kɛ kɔrɔfɔ kunkurun ye ka ɲɛsin ma jamanakuntigi ka nin yɔrɔnin faamu sɛbɛnfura tribunal a ka bi sɔgɔmada yɛrɛ bɔlen nin ye ayiwa hali bi bɛ ko min na o ko tɛ ko bannen ye kunnafoni kɛnɛ min ye Pemi Mali an balima dɔ bɛ yen ale gagnera a ka wari yɛrɛ kun ka kan ka d'a ma ko wari bɔra nka hali bi a m'a ka 80,000 ni dɔɔnin sɔrɔ ayiwa min bɔra o ko la ne jɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'o lamɛn lamɛjɛla jɛkulu cɛ fara muso ka denmisɛn fara makɔrɔ ka an b'a yira la k'a fɔ mun ye Pemi Mali ye an balimakɛ dɔ sera an ma yan nɔ ka yira k'a fɔ ko bingani wale dɔ k'u y'o ta k'o ɲɛsin a yɛrɛ ma ka d'a kan a y'a yira k'a fɔ billet min b'ale bolo a ka billet gagnera nka wariko ɲɛma sɔrɔ a la a yɛrɛ b'an bolo waati in na n balimakɛ ani sɔgɔma awɔ ani sɔgɔma i b'i tɔgɔ fɔ an ye fɔlɔ ne tɔgɔ Jalo n bɛ Point G ayiwa i ni Pemi ka ni mankan in n b'a fɛ i yɛrɛ k'i da don a la k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ an ye ko in nana cogo min na a daminɛ f'a laban kɔrɔfɔ b'i bolo dimanche jan tɛmɛnen ne ye tigi de ta plus de 2 carnets et poussières maintenant parce que so kun kan ka datugu 15 heures a kan ka boli 15 heures a kan ka datugu 14 heures maintenant ne ye n ka tigiw ta ka bɛn ni 10 heures ye ka taa mariage la Moribabugu bon maintenant ne ka agent ye ne wele comme ne n'u bɛ ɲɔgɔn dɔn n ka numéro b'u bolo u ye ne wele plus de 10 fois u tɛ ka ne sɔrɔ parce que n bɛ circulation na bon ne selen mariage kɛyɔrɔ la ne ye n ka téléphone bɔ k'a lajɛ n'a sɔrɔ mɔgɔ m'an wele n y'a sɔrɔ u ye n wele n ko n ko karisa n ko aw kun ye ne wele ko awɔ ko ko Jalo k'i yɛrɛ tɛ sɔrɔ dɛ ne ko n ko ne m'a fɔ n ko n bɛna yɔrɔ min na n ko n tɛ sɔrɔ sisan n ko problème jumɛn de bɛ ko non ko problème kun bɛ yen ko tigɛw mélangera ɲɔgɔn na ko mais ko olu yɛrɛ jiginna sisan k'olu filɛ nin ye Pemi na midi in yɛrɛ la k'olu bɛ Pemi na k'olu nana déclaration kɛ ko n'a sɔrɔ u bɛ sigi carnet kan ou soit n'u tɛ sigi carnet kan k'u nana déclaration kɛ ko Pemi mɔgɔw yɛrɛ k'u ye déclaration kɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'u ko c'est bon ko ne bɛ se ka to yen ne ko ne bɛ se ka to yen ko awɔ ko ne bɛ se ka to yen ne tora yen ten cogoya la ne nana ne baraji banna ne nana lundi comme wari kan ka ta ne nana ka n ka tigɛ di agent ma parce que ale bɛ taa ne ka tigɛ ne gagnera cogo o cogo ale bɛ taa ne ka tigɛ ta wari ta ne ye tigɛ d'a ma sisan lundi jusqu'à 18 heures u tɛ ka ne wele k'a fɔ ko an karisa an nana n'i ka wari ye parce que d'habitude a b'o de kɛ ne y'a wele ne ko n ko karisa n ko aw ma na ni ne ka n ko ne ka situation bɛ cogo di ko ko baati ko a ɲagamina tuguni ko cheffu ye ka cheffu minnu fana bɛ sanfɛ k'olu ka gɛlɛya dɔ don a la ne ko gɛlɛya jɔ a la n ko souci ye 3 ye original nana ne bolo bigima nana ne bolo souci 2 b'olu fɛ yen n ko numéro bɛɛ ye kelen n ko suyɛnni yɔrɔ tɛ nin na ɲagamu yɔrɔ tɛ nin na n ko mun de kɛra n ko aw ye déclaration kɛ ka ban aw ko ne ma ko ne ka to yen n ko sisan n ko ni nin y'a ye nin ye 2 heures n ko ni nin kun ye 11 millions n ko wɛrɛ tun tɛna bɔ a la sisan u tora ten tɔgɔ la ko k'u bɛ ka ɲɔgɔn ye ko a kɛra cogo ko syndicat fana da donna a la ko déclaration kɔrɔ ko syndicat fana da donna a la ko mais ko peut-être ko mardi k'a bɛ sara ne ko mardi k'a bɛ sara ko ne ko n ko d'accord y a pas de problème mardi fo 18 heures encore ne ye wele tuguni ne bɔra baarakɛyɔrɔ ne ye wele tuguni ne ko n ko situation bɛ cogo di ko k'ale bi k'a ma se ka ɲɛnabɔ ne ko k'a ma se ka ɲɛnabɔ ne nana ne ko bon n ka tigɛ di yan n yɛrɛ bɛ jigin n ko est-ce que an ma sɔrɔ baarakɛlaw bɛ yen ko awɔ ko baarakɛlaw bɛ yen ne jiginna ne taara directeur commercial fɛ yen ne sera directeur commercial fɛ yen a ye ne accueilli ne ye n ka kuma ɲɛfɔ a ko oui effectivement ko il est au courant de ce problème là ne ko tu es au courant de ce problème là ko oui ne ye kuma ɲɛfɔ a la ne ye billet tigi yira a la a ko oui k'ale b'a bɛɛ kalama ko maintenant ko caisse yɛrɛ bɔra sisan ko ale wele k'u ye wari reversé
mon frère ne a fɔra fɛn o fɛn ma ko wari reversera ça veut dire que état de kɛra a la administration mɔgɔ bɛ fɛn awɔ contentieux de fɛngɛ directeur commercial de filɛ kɔni fɔ ne ɲɛna ko wari reversera caisse la ne ko ni wari mun reversera caisse la caisse fɛn min ta tɛ wari mun ye wari fɛn min b'o wari reverser caisse la cogo di n ko ça veut dire que administration état kɛra a la ni état kɛra wari la o kɔrɔ ko wari jɛlen de don ne compter na nombre de gagnant ne comptera a fɛ pour que aw bɛ ka wari reverser n ko bon n ko d'accord i bɛ mun de fɔ n ɲɛna sisan n bɛ mun faamu n ko kɛcogo wɛrɛ jumɛn de b'a la ko kɛcogo wɛrɛ t'a la ko fo ni ne taara o fɛ ko ka ne ka billet tigɛ de wari lasegin a remboursement kɛ ne ko ka remboursement jumɛn kɛ je fais partie des gagnants non voilà ka bi wari bi naani tigɛ n'u ye carnet sa ko lasegin ne ma n ko depuis o yɔrɔ la i t'a dɔn ko dɔ b'u kɔnɔ n ko état kɛra fɛn na moi je fais partie des nombre de gagnants n ko bɔn dansɛgɛ sisan kɔrɔ an ka bɛ taa ni sariya cogo la a bɛ ne ka wari in fana a bɛ tila k'o partager olu fana gagnant ɲɔgɔn cɛ tuguni yan n ko d'accord n ko aw y'a reverser n ka tila k'a labɔ n ko parce que aw ta tɛ bon sisan ne mercredi comme su kora mercredi ne taara sɔgɔmada joona ne taara tribunal la ne taara plainte déposer ne taara plainte déposer évidemment yɔrɔ min na n bɛ ka n ka plainte déposer olu ko ko PMI yɛrɛ ka problème wɛrɛ bɛ yan yɔrɔ la ko PMI ma se k'o fɛngɛ ko o problème ko nin ye problème nɔgɔmani yɛrɛ ko surtout a tigi souci fila b'u fɛ yen ko ni et puis c'est un tigi gagnant ko PMI kan ka nin sara de i y'a ye ko mais ko y a pas de problème ko ne ka n ka plainte ni fɛngɛ ne ye n ka plainte déposer maintenant le lendemain encore plainte taara premier arrondissement na ne taara ne ni commissaire ye ɲɔgɔn ye bon an ma se ka fɛrɛ kosɛbɛ le lendemain commissaire ne taara tuguni commissaire y'a kuma ɲɛfɔ ne ka awɔ ne taara commissaire fɛ yen commissaire ko ne ma ko Diallo ko i ka tigi ye ko n b'a ka problème kalama ko n ye contentieux wele ko contentieux ko k'a bɛ problème in kalama ko ale y'a fɔ ko ne ka écrit kɛ PMI na ko ne kana taa tribunal la fɔlɔ ko ne ka écrit kɛ olu ma ne ko y a pas de problème ko ni écrit ko de ko don tuguni n ko écrit o ka nɔgɔn n ko yɔrɔ bɛɛ la n ye écrit kɛ tuguni ka tila ka timbre k'a la ka taa déposer PMI na mon frère jusqu'à aujourd'hui alors que n taara directeur fɛ yen adjoint fɛ yen déjà fɛ yen déjà n taara déjà fɛ n ye problème ɲɛfɔ déjà ɲɛna PMI déjà ɲɛna PMI déjà ko effectivement ko lui aussi ko ale bɔra problème kalama mais k'ale ka taa situation bɛɛ dɔn ko mais k'a bɔra kalama ko ale de ne bila ka taa contentieux fana fɛ yen u ka sans juridique la sans juridique yɛrɛ de ye papier nin bɛɛ yira ne na ka ne ka tigi yɛrɛ agrafele yira ne na ka état bɛɛ yira ne na n ka tigi fana agrafele yɛrɛ b'a bolo ko Diallo ko je suis au courant de ça il est Sangaré a ko mon frère ko je suis au courant de ça ko mais ko lui fait semblable ka kɛ sɔrɔ a ma ne ka problème ye ko ne ka taa a ɲɛfɔ ko ne ka taa a gérer PMI kɔnɔna na c'est à dire i y'a ye depuis o yɔrɔ la i b'a dɔn ko wɛrɛ donna la ko ne ka taa ɲɛnabɔ PMI kɔnɔ k'ale b'a kɛ comme n'a sɔrɔ ale ɲɛ t'a la ko parce que n'ale y'a kɛ comme n'ale ɲɛ b'a la k'ale bɛ taxi de ta ko ka taxi boli bon vraiment mon frère o de y'a kɛ sisan ne yɛrɛ kɔnɔna fili la ne yɛrɛ t'a dɔn sisan n bɛ n ka wari yɛrɛ sɔrɔ cogo min na i y'a ye. o tɛmɛnen ne bɛ fɛ ka mun dɔn sisan carnet e kelen ka carnet ta e yɛrɛ de ye carnet in sɛbɛn wa ou bien PMI agent de y'a sɛbɛn. parce que dɔw bɛ taa n'u ka carnet u yɛrɛ b'a sɛbɛn. PMI agent yɛrɛ de y'a sɛbɛn ne tɛ maga tigi yɛrɛ la n'u ma tila olu yɛrɛ de y'a sɛbɛn k'a ban k'a tige ne ka tigew di ne ma tige siri yɛrɛ ne y'a don fɛn de kɔfɛ tɔntɔnmananin kɛ k'a siri i y'a ye ne ma maga la yɛrɛ ne ma maga la u yɛrɛ b'a dɔn ne ma maga la i y'a ye. ok hali aw minnu bɛ sobiye ta syndicat aw bolo ye aw yɛrɛ dama bɛ bɛn mun na n'o y'a sɔrɔ o kumakan bɛ lase direction ma. non an parieur syndicat tɛ parieur la ni parieur b'a la ani syndicat b'a la ne t'a kalama mais ne kɔni b'a dɔn syndicat kɔni bɛ PMI yɛrɛ la mais PMI syndicat yɛrɛ kɛɲɛ ne ka nin problème ɲɛnabɔ a bɛ paraît que ko problème wɛrɛ farala a kan yen tuguni mais bɛɛ ko u b'a fɔ cogo di ni bɛɛ ka problème i yɛrɛ de bɔ fɔlɔ i b'i ka problème de défend fɔlɔ yanni ka mɔgɔ wɛrɛ ta défend problème baden de bɛ PMI na parce que a fɔra ko dɔw yɛrɛ tun bɛ ordre k'u yɛrɛ kun ka ordre sɛbɛn u yɛrɛ kun voilà o bɛɛ fɔra ne ye tribunal la bon ne ka sira t'o olu la quel qu'en soit alpha o y'u ka problème ye mais ne ka problème c'est justifié n ka tigi gagnant filɛ ne bolo n bɛ ka yaala kɛcogo t'a la quand même n ye plainte kɔni déposé tribunal la comme tribunal mɔgɔ m'an wele fɔlɔ voilà. ayiwa bien yɛrɛ joli de don. désordre 411 000 parce que a ordre kɛra 11 millions et quelques de maintenant désordre kɛra 411 000. ayiwa kumakan laban na sisan
welekan jumɛn b'i yɛrɛ bolo ka ɲɛsin PMI ɲɛmaaw ma ani jamana ɲɛmaaw yɛrɛ? a kɔni a filɛ nin ye n'a fɔra ko mɔgɔw bɛ to ka wari ta k'a don PMI na i tɛ gagné kuma bɛɛ yɛrɛ i mana gagné fana dɔɔni mun na c'est-à-dire parieur de kan ka nin lajɛ parieur bɛɛ de kan ka gɛrɛbe ne nɔfɛ parce que problème filɛ ka ne sɔrɔ nin ye a bɛ se ka parieur bɛɛ sɔrɔ i kɛra waritigi ye i kɛra i tɛ wari fantan ye o ni i gagné nin problème sugu la n'a y'i sɔrɔ c'est à dire que ni i ma ne bɛ ɲini fɛ bɛɛ an bɛɛ ka jɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ vraiment Allah bɛ kɛ grève de mɔgɔ si bɛɛ ka PMI kɛlɛ don tile kelen kɔsɔn k'a fɔ ko problème ye parieur nin sɔrɔ k'a bɛ se ka an ɲɔgɔn an ne fana sɔrɔ c'est à dire que mɔgɔ kelen ta tɛ nin ye dɛ an bɛɛ de kungo ye nin ye parieur bɛɛ kungo de ye nin ye voilà. Ayiwa nin tɛ baasi ye min ye awa i k'a dɔn an balimakɛ in ye ale ka nin gɔ in na 80,000 ani kɔ fili kɛra ayiwa tige de la tige min ka kan ka to PMI maaw bolo n'o ye bikima ye o y'o d'ale ma ale ta min ka kan ka d'a ma o tor'u fɛ yen carnet la o tuma k'a kɔni ka in na a ka 80,000 ani kɔ a bolo ma se ka d'a kan u ko k'u ye wari labɔ ko ka tila ka wari segin tuguni kɛsu kɔnɔ ko komi ayiwa a kɛra ta k'u b'a ka tige sɔngɔ segin a ma o tɛ kabako ye ni maa min ma gagné ka tige sɛgɛ bɛ sɔn i ma wa o tuma n'o don PMI ja a n'a kɛ kabako ye dɛ n'i ma gagné tɛna t'i ka tige sɔngɔ minɛ o tuma n'an ma ɲɛ a bɛna o baara kura don ko la sisan maa o maa bɛ yen n'i ma gagné bɛɛ bɛ t'i ka tige sɔngɔ minɛ sa kɛ n'i kɔni ma gagné i bɛ t'i jɔ dɛ i b'i ka tige sɔngɔ minɛ ka tɛmɛ n'i yɛrɛ ye n'i ma gagné aw bɛna nin da don o ma cogo di donc o kɔrɔ ye k'a gagné na de a ka wariw k'a bɔ k'a d'a ma wari bɛ maa minnu bolo an b'a ɲini an balimakɛ in fɛ don wɛrɛ a ka n'a bɛɛ tɔgɔ fɔ kelen kelen o de don ayiwa radio fréquence 3 lamɛnjɛlɛ jɛkulu cɛ ni muso denmisɛnnin fara maabakɔrɔ kan kunnafoni bɛ maa fa ka sɔrɔ fɛn ma bila i da cɛw ni minɛ ka bila i da a ka kusa n'i dalangolo ye fari ɲɛma président Modibo Sidibe an n'a ye baro kɛ o baro in kɔni ye ɲininkali tan bɔɲango an y'o sɛmɛ ayiwa i k'a dɔn Modibo Sidibe la premier ministre kɔrɔ don Amadu Tumani Ture ka waati ani Alpha Umaru Konarɛ u jɛra sandan kɔnɔ ka kɔn sandan ɲɛ u jɛra ayiwa kɔrɔfɔkan minnu bɛ yen ni baro tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ jamana taabolo lahalayaw don baro in kundala ka jan a bɛ bɛn heure 1 minute 19 nka min ye heure 1 baro ye bi an bɛna o lamɛn limanaw bɛɛ lajɛlen ka i tulo ɲɛgɛlen jɔ min dɛmɛna an ni ɲɔgɔn cɛ an ka jɛ k'a lamɛn. Fréquence 3 lamɛnbaga cɛ muso denmisɛn mabakɔrɔ ayiwa an y'a fɔ cogo min a bɛ ka kɛ ten nin waati in na ani fari président n'o ye président Modibo Sidibe jamana in premier ministre don a y'o kɛ bi an n'a bɛ masala la baro fɔlɔ bɛ tali kɛ min kan o ye fari yɛrɛ an ka wuli a bɛ lahalaya jumɛn na bi président Modibo i ni ɲantuma. ayiwa an lamɛnbagaw fana ni ɲantuma ala ka ni sababa bɛ n'i ko fari bɛ cogoya min na bi ne b'a fɔ ko parti sinsinnen don a sinsinnen don mun na an ye taama fɛn fɛn kɛ kɔnɔna la ka taa lajɛ parti bɛ cogoya min na an y'a sɔrɔ parti bɛ yen kɔkanna dɔ fana an taara yen baro kɔsa na an bɔra faransi an ye rencontre citoyenne fana kɛ yen nɔ ani jamanadenw ka ɲɔgɔn ye komi an bɛ min kɛ yan na minnu bɛ ɲɔgɔn ye kariw kɔnɔ ani u ka sigidaw la donc u b'a jira k'a fɔ ko parti sinsinnen don ayiwa parti bɛ k'a labɛn hali bi parce que parti fana sigikun ye ka élection labɛn parti bɛ ka élection labɛn k'a sinsin k'a ka denmisɛnnin jɛkulu k'olu labɛn k'a ka muso jɛkulu k'olu labɛn ani a ka militants u kan ka baara minnu kɛ o baaraw bɛ kɛ bolo jumɛn kan n'an b'a fɔ o ma formation a bɛ k'o fana kɛ a bɛ na dɔ fara o kan donc ni na mɛ parti bi far a bɛ opposition na parti min don a bɛ ka san sɔrɔ a bɛ ka yɛlɛ a bɛ ka yɛlɛ a ka di maaw ye parce que maaw y'u y'a dɔn k'a fɔ parti laban don dɛ parce que an ye parti min ye an tɛ hali san 4 bɔ an y'a daminɛ opposition de fana na hakilina minnu banna taabolo minnu banna an kɛlen bɛ k'an sigi min kan n'o y'an ka danbe yɛrɛ ye k'a fɔ ko ni danbe t'a la an ka yɔrɔ jajaw la donc o tabiya nin n'an b'o kan fari bɛ ka sigi o kan fari bɛ ka cari misaliya la n'i y'a ta fari tɔndenw yɛrɛ ko k'a fɔ an tɛ se ka dan sisan k'a fɔ dɔrɔn ko n donna parti la
ayi n bɛ papier de signé min b'a jira k'a fɔ n ye parti ka taabolo a n'a ka miiriya o sinsinnen bɛ kitabu min kɔnɔ n y'o kalan n jɛra n'a ye n sɔnna n'a ye n bɛna bato fana n'i y'o di bolo n'o bolo la i kɔni kɛra sa parti militant jɔlen dɔ ye i bɛ parti kɛlɛ kɛ parti kɔfɛ mɔgɔ caman wulilen bɛɛ bi dɛ k'an ka wuli k'an jɔ k'an ka wuli jamana ye a mɛnna dɛ fara k'an ka wuli olu wulilen don u jɔlen don fana donc parti a bɛ ka san sɔrɔ a bɛ ka bonya a bɛ ka lafɛrɛ a bɛ ka sigi parce que n'i y'a ye ko mɔgɔ militant de ye ko ye o k'a fɔ n bɛ maaw ta maaw fara faralen ɲɔgɔn kan o ta ye o militant parti miiri bɛ minnu na minnu jɔlen don ka ɲɛsin ka jamana ma dusu bɛ minnu na ka ɲɛsin jamana ma an k'olu de ma ko militant donc olu militant bɛ yen an bɛ ka baara kɛ k'a lajɛ FAR a bɛ sinsin cogoya min na a bɛ san sɔrɔ cogoya min na adamadenya tɛ ko o ko la o tɛ bɛn donc FAR bi marasurunya la a sinsinnen don a banbalen don a kan ka minnu kɛ a b'olu kan jamana fɛn minnu bɛ nale fana a bɛ k'olu fana labɛn donc a sinsinnen don. Président Modibo nin tun ye ɲininkali fɔlɔ ye FAR yɛrɛ bɛ lahalaya jumɛn na i y'a jira n na k'a fɔ FAR a sinsinnen don n'o tɛmɛna ɲininkali filanan ye min ye a bɛ waati bɔ sisan Président Modibo i ka wuli ka jɔ fanga bonyanen don kosɛbɛ ka ɲɛsin malidenw ma u sigiyɔrɔ la hali kare kɔnɔnaw na n'o ye gɛrɛnw ye fo ka taa se burusi kɔnɔnaw bɛɛ lajɛlen ma an bɛ se k'a dɔn sabu ye mun ye wa. FAR ko politiki bolo ka yɛlɛma FAR y'a jira k'a fɔ a mɛnna ni ko république ni ko démocratie ni fila n'o y'an ka taabolo ye u sigilan ye mun ye o ye citoyen de ye jamanaden an t'a fɔ mɔgɔ si ma k'i tɛ fasoden ɲuman ye anw bolo jamanaden bɛɛ ye fasoden ɲuman de ye i y'a mɛn ka citoyen o ye mun ye i b'i jɔ jɔyɔrɔ la n ye fasoden ye dɛ n ye fasoden ye mais i bɛ dɔ fara o kan ka lajɛ faso hakili b'a la miiriya b'a la a bɛ dɔn kɛwalew bɛɛ lajɛlen la parce que faso foyi tɛ se ka tiɲɛ ne ɲin'a ma faso foyi tɛ se ka kɛ k'a fɔ k'o ye ɲuman taasira ye ne tɛ don o sira fɛ o ye fasodenya ye mais n'i ye min ye fasoden ɲuman ye i ye citoyen ɲuman ye i kunnafoni na dɛ o t'a fɔlɔ ye a filanan ye min ye e ko i bɛ baara kɛ maaw ye i ni maaw ka fanga ɲini e dun t'a ɲinina i yɛrɛ kama f'i b'a ɲinina de hami min b'olu la olu ka se ka ta ka bɔ olu kan o hami nin ani min bɛ se ka ta ka bɔ o kan ni n'u ma taa sigi ka kuma ka ɲɔgɔn kunnafoni e b'o ɲɛ dɔn cogo di an bɛɛ b'an ka programme kɛ dɛ anw yɛrɛ 2012 an ka programme ma bɔ 2013 an ka programme ma bɔ joona parce que an y'a ɲini de k'a fɔ an ni maaw ka kuma i bɛ miiri b'a la an ye tournée ba kɛ 2011 ka taa don 2012 la ka taa yira fan bɛɛ jamana fan bɛɛ la ka dɔn k'a fɔ min bɛ yen an ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya an ka ɲɔgɔn bilasira o kɔfɛ la an ka programme bɔra donc ni programme bɔra ten n'i b'a fɛ ka baara kɛ faso taabolo fila hali bi faso ka ɲɛ t'a la i bɛ sigi fasodenw ma hali bi aw ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya aw ka ɲuman dɔn kunnafoni fɛn fɛn n'u b'a fɛ u k'u ɲininka a la hakilina min b'u la u k'o fɔ e yɛrɛ fana k'u ɲininka gɛlɛya dɔw b'u kan olu ka faamuyali ye cogo di o gɛlɛya la u bɛ se ka mun fɔ o la a ka ca ala fɛ n'i y'o kɛ e kan ka dɔn politiki min kan ka sigi sen kan i kan ka dɔn a ka taa sira min fɛ ko kelen kɔni bɛ yen i tɛna ɲinɛ o kɔ i ni maa ma kuma na ten f'a y'aw ɲɛ jɔ ɲɔgɔn na ka kuma ten jamana kɔnɔna la kare kɔnɔ kun ka ko kan i hakili tɛ boli kɔ dɛ u ye min f'i ye i hakili tɛ bɔ a kɔ i b'a dɔn k'a fɔ i taara olu de kama e y'u yamaruya fana k'a fɔ u k'i to yen dɛ an b'o mɛn mɔgɔ caman da o a bɛ kuluba ye a tɛ kuluba ye dɛ a bɛ kuluba ye aw de kama aw de bɛ kalafila ka se aw de b'a janto la n y'o fɔ a mɛnna bi tɛ kabini campagne dɔn na ni ala y'a nɔgɔya ye maa si k'i sigi k'a bɛ kuluba ye a tɛ baw de kama ni fɛn ma bɛn a ka fɔ o de y'a to an ko bɛɛ k'i organiser an kɔni bɛ se k'an ta kɛ saraka sɔrɔ maa anw b'a sɔrɔ cogoya min na
parce que ni tora ye e datugunen bɛ yen foyi kuma tɛ ka se ma fo rapport cabinet ministère ko caman na kɛ jamana ko e ma bɔ min kalama dɛ ala k'an kisi o ma donc n'an kumana an y'a fɔ fana o grain gansan tɛ bibi na a bɛ 63 64 grain ɲɔgɔn na an y'o kɛ an ye dɔw kɛ Bamakɔ an ye dɔw kɛ Kɔkan an ye dɔw kɛ Buguni an ye dɔw kɛ Yanfula an ye dɔw fana kɛ jamana Kɔkan n'o ye Faransi ni fɛnw ye an ye maaw ka sigi ka kuma dagun b'o de la ka ɲɔgɔn lafaamuya ka dɔn k'a fɔ an n'u bɛɛ ye kelen ye an tɛ ka fanga ɲini ko wɛrɛ kama an bɛ ka fanga ɲini olu ka hɛrɛ de kama donc an n'u bɛɛ ye kelen ka kuma an da bɛ don fanga ko la cogoya min na an da bɛ don jamana jɔ ko la cogoya min na o fana da kan ka don jamana jɔ la ten n'an ye ɲɔgɔn kuma nin ko la ka ɲɔgɔn faamu ka ɲɔgɔn kunnafoni an bɛ sira sɔrɔ an mun min na tan n'an b'a fɔ ma ko ka politiki kɛ cogoya wɛrɛ la politiki bɛɛ kɛ ten de o e tɛ ɲɛ tɛ mɔgɔ minnu na i t'u dɔn i ma s'u ma kuma mana f'i ye cogo o cogo ka na ye nɔ i n'u ka kuma u sigilen min da la i ka t'i sigi o yɛrɛ fana da la fɛ yen nɔ ka kuma ka dɔ fɔ ɲɔgɔn ye fili ka dɔgɔ o la fili ka dɔgɔ o la donc o de y'an taabolo ye yan yɔrɔ bɛɛ an bɛ taa i ye faritɔnden ye o i tɛ faritɔnden ye o i ye citoyen de ye i je jamanaden de ye an ka taa an ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya an ka ɲɔgɔn lafaamu dɔw b'a ɲɛna ko politiki ye min ye politiki t'o ye i y'a faamu misali la an taara yɔrɔ dɔ la musomansin caman tun bɛ yen o kumana muso dɔw tun bɛ yen o kumana u y'u ta fɔ cɛ dɔw tun fana u y'u ta fɔ bon muso ye kuma ta ko ale kɔni ko ale tɛ politiki kɛ k'ale ma deli politiki la n t'a fɔ tan a ye kuma daminɛ ko ka gɛlɛyaba de b'olu kan bi gɛlɛya b'u kan u tɔɔrɔlen don u den tɛ taa yɔrɔ la u ɲɛ tɛ nɔgɔya koya la olu kɔni tun na dɛ k'olu kɔni kuro olu kɔni y'a mɛn o Mali d'abord o ni d'abord o olu ko de an yɛrɛ d'abord o an yɛrɛ d'abord an m'o ye fɔlɔ a dɔn kama ko payi nin de ye politiki ye i sera politiki ma sisan de i y'a dɔn gɛlɛya b'i kan i b'a dɔn fɛn b'i kan k'i hakili jagabɔ kan ka dɔn k'a fɔ min bɛ ka kɛ o tɛ sira ye e bɛ sira wɛrɛ ɲini na i bɛ politiki la sisan i bɛ politiki donc hali n'a danna nin gansan ma n'a bɛ ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya a bɛ ɲɔgɔn sɔn hakili la a bɛ ɲɔgɔn bilasira a b'a yira citoyenw na fana k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ fanga ɲini na u dɔ don u bonya ka kan ka s'u yɔrɔ mɛ u siranya man kan k'u yɔrɔ n'u kan ka se ka kuma ka dɔ fɔ ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn bilasira donc wuli ka jɔ nin ka taa kariw kɔnɔ ka taa gɛrɛnw na ka taa sigi ani maaw ka baro kɛ ka taa jamana kɔnɔna la an bɔra yɛlɛmaniw an ye tile 5 de kɛ yɛlɛmani ne bɔra sisan Faransi an ye su 2 kɛ kirimikaw ma dan sɔrɔ o la u ma dan sɔrɔ la mun na parce que mɔgɔ minnu ye tuma bɛɛ ne yɛrɛ sera tilema ni fɛn ninnu fɛ mais samiya fɛ bɛɛ b'a dɔn ko sira ma nɔgɔ sira ka gɛlɛn kosɛbɛ mɔgɔ ka wuli samiya fɛ k'i bɛna olu lajɛ olu bɛ ko i b'a ye ka maa min bɛ jamana jɔ ɲini i kan k'i sen jɔ jamana fan bɛɛ nɛnɛ don wa fo nɛnɛ don wa samiya don wa a taama ka nɔgɔ a taama ka gɛlɛn e kan ka se k'i sen jɔ k'o bɛɛ lajɛ k'o bɛɛ dɔn o bɛɛ bi sɔn hakili la o b'a dɔn fana i kana ɲinɛ ko dɔ kɔ o b'a dɔn fana maaw bɛ gɛlɛya min na i b'a dɔn n'o tɛ su koranna dɛ yɛlɛmani ni kirimisi cɛ dɛ mobili caman fɔnsera dɛ a kɛra a puseli cayara dɛ an tun kan ka se yɔrɔ min na 21h n'i donna yen nɔ minute 40 moins dɔ kɛra sira la dɛ dɔ kɛra nka ni o fana ye ka dɔn k'a fɔ jamana nin ji bɛ na ka ja bɛ yɔrɔ dɔw la o ye tiɲɛ o gɛlɛyaw bɛ yen ka ji bɛ na ji fana n'a nana fa ka se ka kunbɛn de ji tɛ se ka to a ka walankata ten ka taa an na so da kuma parce que jamana nin a sinsinba dɔ ye sɛnɛ ye an da bɛ sɔn kuma donc nin n'a ɲɔgɔnnaw de don parce que f'i ka maaw k'i dɔn i yɛrɛ ka maaw dɔn e dun t'u dɔn fo n'i ka s'u ma u ka sigidaw la a ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya a ka dɔ fɔ ɲɔgɔn ye min y'u fɔ o ka fɔ a ka ca Ala fɛ an bɛ ɲɔgɔn faamuya i mana min tɔmɔ ka bɔ o kɔnɔna la i bɛ se ka programme ko kan n'o programme sigil'u ma u yɛrɛ b'a fɔ o ye tiɲɛ don parce que an ye nin fɔ ɲɔgɔn ye yan nin ni nin o n'o kuntilennaw bɛ ta ɲɔgɔn na o de y'a to an bɛ fan bɛɛ ka an yɛrɛ lakalan fɔlɔ
don o don ko tulo bɛ taa kalanso ani maaw fana an ka dɔ fɔ ɲɔgɔn ye fasodonya la citoyenya la parce que foyi tɛ taa fasodenw kɔ maa ma ko k'i b'i sago fasodenw kan i kɔni tɛ jamana jɔ la foyi tɛ taa o de y'a to an b'a fɔ tuma bɛɛ an k'an sigi an ka baroba sigi an ka foroba baro sigi an ka dialogue national sigi an ka dɔ fɔ ɲɔgɔn ye gɛlɛya fɛn fɛn bɛɛ da la anw maliyɛnw de don a b'anw de ci la la an ka dɔ fɔ ɲɔgɔnya la ka sira sɔrɔ ni sira sɔrɔla o bɛnkan o sira tama ka nɔgɔn. Président Modibo nin faamu na nin dun ye ɲininkali filanan ye bi a ka wuli ka jɔ kun yɛrɛ ye fɛn min ye i y'o ɲɛfɔ an ɲɛna ka taa gɛrɛnw na gɛrɛn 60 ni kɔ ani a taara dugu minnu na yɛlɛmani siraw bɛ cogo min i yɛrɛ ye nin bɛɛ ɲɛdɔn n'Ala y'a nɔgɔya don min na i n'a dɔn baara bɛ kɛ cogo min. Président Modibo n'o tɛmɛna ka bɔ ɲininkali sabanan bɛ tali kɛ fɛn min kan o y'an bɛ don min na komi bi aw ye fɛɛrɛ bolo dɔ tigɛ ka parti dɔ sigi sen kan i n'a fɔ partiw don nka a ye alliance kɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ o ma ko gauche an bɛ don min komi bi n'o ye numamulo ye ayiwa o dun ko bɛ cogo di a sigira kun jumɛn kama. Kabini 2011 an bɔlen ko gouvernement la association y'a ɲini an fɛ an k'a lajɛ an kana sigi ten an ka se ka kuma ka ɲɔgɔn faamu a sen fɛ an ye fɛn caman fɔ an ye parce que mɔgɔ caman tun bɛ n'a ma k'a fɔ ne tun bɛ parti la kan bɔra la parce que e tɛ parti la an bɛ nin ma mɔgɔ caman tun b'a ɲini k'a fɔ politiki a ka kɛ cogoya wɛrɛ la n y'a faamu a ka kɛ cogoya wɛrɛ la donc a ka segin so a segin so ye mun ye ka miiriya ɲuman ta ka ɲɛsin jamanadenw ma ani jamana ma ani k'i yɛrɛ bila o miiriyaw waleyali la a mana gɛlɛya i ma cogo o cogo k'i cɛsiri o waleyali la parce que i nan'o de kama i ma n'i yɛrɛ kama i mana somɔgɔ kama donc an y'a lajɛ o tuma la k'a fɔ n'o bɛ ten an ka parti politikiw bɛ bolo min kan sisan i t'a dɔn min ye min ye i t'a dɔn min ye min ye dɔw b'a fɔ ne ye nin ye dɔw b'a fɔ ne ye nin ye a ka ca i t'a dɔn min ye min ye politique dun ye ko dɔ ye a bɛɛ sigilen bɛ fɛn dɔ de kan miiriya dɔw hakilina dɔw ka ɲɛsin adamadenya yɛrɛ taabolo ma donc n'o tɛ an ko o tuma na anw tɛ se ka parti sigi an tɛ parti sigi mun na parce que f'an k'a dɔn de bɛnkan ye mun ye an b'a fɛ ka mun de kɛ an bɛ to ɲɔgɔn fɛ mun na parce que n'i ko k'i bɛ jɛkulu sigi fo jɛkulu na ka kɛ jɛkulu min ye damu bɛ jɛkulu min na jɛkulu min sigilen bɛ danbe ni kodɔn kan jɛkulu min sigilen bɛ mɔgɔw n'u b'a to u bɛ baara nin na u bɛ fanga ɲini na min na o y'a ye k'a fɔ olu ka sɛgɛn olu ka wɔsi ka ɲɛsin jamanaden ni ani jamana ka sinsin na ka hɛrɛ ma i n'olu bɛ se ka kɛ jɛkulu ye ka baara kɛ jɛlenya la donc an y'a ɲini k'a fɔ an tɛ parti sigi o tuma la association bɛ yen ka parti dɔw fana tun bɛ yen olu ko an bɛ kuma daminɛ u fɛ mais an bɛna kɔni k'i ka candidature ka soutien olu fan fila nin de dolu de tun kan ka ɲɔgɔn dalajɛ stade du 26 mars la le 25 mars 2012 ka FAR sigi sen kan k'i bolonɔ bila FAR la o de b'a to an b'a fɔ force alternative pour le renouveau et l'émergence a sen fɔlɔ tun ye association ye sen filanan tun ye parti politique comme coup d'état nana kɛra o ban kɔfɛ hakilijagabɔ sera mun ma pourtant a tɛna se ka bɛn f'an ka parti sigi mais an ko an tɛ parti sigi fana ma bɛnkan sɛbɛn dɔ labɛn ni maa min sɔnna o bɛnkan kama i bɛ na n'i ma sɔn o bɛnkan kama i fana bɛ se k'i ka parti sigi o bɛnkan de kɔnɔna la an y'a jira k'a fɔ politiki ani maliyɛnw ka kalafili u kan ka labato cogoya min na u kan ka lakana cogoya min na n'an bɛ sigi n'o ye danbe kan ka don kow la cogoya min na k'a fɔ ko politiki mɔgɔ ɲɛnama t'u la a don ta a bɔ tan u mana fɛn fɛn fɔ o kɛlen an t'o sira fɛ n'o tɛ an ye san caman kɛ jamana in na kɔnɔ dɛ maa si ma ye ko politiki kɔnɔna la parti politiki kɔnɔna la n'an ko bi an bɛ se parti politiki ma o y'a ye k'a fɔ an b'a fɛ ka fɛn de sigi min bɛ se ka nɔ bila min bɛ se ka fa kɛ taamasere fana
ka fɔ an ka taa nin fɛ o de kɔnɔna la n y'a yira k'a fɔ fana an bɛ nouveau pôle politique dɔ sigi nouveau pôle politique nin ye mun ye parti maa o maa association ni association ni e n'an ka miiriya o kelen ye o fan fɛ an k'an fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkuluba ye an bɛ se ka u b'a fɔ min ma ka fédérer ka regroupement et puis don dɔ bɛ se an bɛɛ bɛ kɛ jɛkuluba kelen ye o ye mun ye o y'a yira k'a fɔ tubabukan na an b'a fɔ ko polarisation vie politique c'est-à-dire groupe ka sigi o na caman bɔ parti politique la a na dɔn k'a fɔ ni parti politique ka tableau ye nin nin ka tableau ye nin anw ka tableau ye min ye an b'a fɔ ko social démocratie nin kun ye min ye kan ko kana fɔ ko farajɛ ko dɔ fɛn ta bɛɛ i bɛ fɛn ɲini de an sigilen bɛ mun kan anw bolo an ka jamana ninnu kɔnɔna la an b'a fɔ ma ko fanga n'o ye état ye a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ka kɛn yɛrɛ ye fana olu place bɛ yen donc état bɛ an ka jamanaw bɛ cogoya min na état kan ka se fɔyɔrɔ dɔ la ka tɛmɛ a bɛ min kɛ jamanadenw tɔgɔ la ka se ka jamana sɔrɔ siraw ko jukɔrɔma tintin ka se ka baara caman kɛ ka kɛnyɛrɛyew dɛmɛ ani jamana nafasɔrɔ siraw ka se k'olu dɛmɛ ni fɛn dɔ kan ka kɛ yen o fanga tɛ kɛnyɛrɛyew la état kan k'o kɛ ka se k'u bilasira pour que ka jamana ka san sɔrɔ i y'a faamu ani n'o sɔrɔ min bɛ k'o la a ka kɛ bɛɛ jɛ sɔrɔ ye bɛɛ ka dama kɛ école la taga la bɛɛ ka dama kɛ kalan na bɛɛ ka dama kɛ baaradegi na bɛɛ ka dama kɛ kɛnɛya la bɛɛ ka dama kɛ sariya batoli la bɛɛ ka dama kɛ sariya la n'a ma bato min bɛ bɔ a la bɛɛ ka dama kɛ o fana na sɔrɔ ni jamana sɔrɔ sira bɛɛ ka dama kɛ a la ni sɔrɔ fana kɛra a ka kɛ dama kɛ sɔrɔ ye bɛɛ jɛ sɔrɔ ye o bɛɛ jɛ sɔrɔ dun bɛ taa mun fɛ n'o de cayara o de bɛna to ka to ka école santé ani fɛnw kɛ o ka walankata ka bila bɛɛ maliyɛn bɛɛ ka sɔrɔ i b'i yɔrɔ min na o y'an ka taabolo ye o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko kɛnɛrɛw tɛ kɛ kɛnɛrɛw bɛ kɛ dɛ u b'u ka baara kɛ u b'u ka sɔrɔ fana kɛ parce que n'i y'a mɛn jamana sɔrɔ olu nɔba b'a la ka n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'u bilasira tuma o tuma n'u ye san sɔrɔ an b'u to yen u bɛ yɛlɛ u yɛrɛ ye u b'u ka baara kɛ u b'u ka fɛn bɛɛ kɛ ka tuma dɔw la san'u ka san sɔrɔ u kan ka an b'a fɔ min ma investissement ka baara dɔw kɛ a ka gɛlɛn u kelen ma o ka kɛ n'u y'a kɛ u tɛ sɔrɔ kɛ kɛnyɛrɛye dun ye sɔrɔ de ye dɛ o tɛ dogo kɛnyɛrɛye sɔrɔ de ye a ma fɔ ŋɛnamu sɔrɔ a ma fɔ nanbara sɔrɔ ka sɔrɔ i wɔsi sɔrɔ i nana k'i miiri k'a fɔ i bɛ nin don nin na si kan ka nin sɔrɔ a la o sɔrɔ kɔni n'i ye investissement dɔw ta a ka gɛlɛya i fɛ i k'o sɔrɔ donc jamana état bɛ n'o ladon an b'a fɔ o de ma social démocratie kɛnyɛrɛye bɛ ka état bɛ na ka dɛmɛ kɛ o siraw fɛ n'a bɛ dɛmɛ kɛ o siraw fɛ a bɛ jamanaden fana bɛɛ dɛmɛ maaw ka se ka kɛnɛya sɔrɔ ka école taga sɔrɔ ka kalan sɔrɔ ka baaradegi sɔrɔ ka baara sɔrɔ an b'a fɔ o de ma social démocratie o de y'an ka miiriya ye donc mɔgɔ minnu b'o tableau kan o sira kan a bɛ se ka kɛ différent dɔɔni b'an ni ɲɔgɔn cɛ dɛ mais miiriya ye nin de ye ka ɲɛsin jamana kan ka sinsin jamana kan k'i banba ka sɔrɔ siraw kan a kan k'i banba minnu y'a ta ye a ka se ka a tɔgɔ b'a minnu ka négociation kɛ n'a b'a fɛ mɔgɔw kana investissement kɛ a ka se ka négociation kɛ donc négociation ni a ka kan ka intérêt la ani mɔgɔ minnu bɛna olu fana ka intérêt dun donc o de kɔnɔna la a ko ni maa o maa parti o parti n'an n'o bɛ tugu siraw kan an ka lajɛ ka ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn lafaamuya ka bɛnkan dɔ sigi min b'a to an bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni ladiriya adamadenya n'a faamu ani danbe bɛ se ka place sɔrɔ cogo min na jamana taabolo la an ka jamana mara cogo la kabini 2014 an bɛ nin kuma ɲɔgɔnya la ani parti damadɔ Zumana Saw ka parti b'o la Senas Daba Jawara ta b'o la Amadu Sangare ta b'o la Nuhu ta b'o la u ka ca ka se ka ɲɔgɔn na faamu donc o NPP o n'an b'a fɔ o ma de la gauche républicaine et démocratique o de bɛ baara la ani mɔgɔ caman kuma dɛ ani Maroko kuma na fɛn fɛn n'a bɛ fɔ ni ani bɛ se ka kuma ani kuma na maintenant o de sa parti 6 ɲɔgɔn na ye ɲɔgɔn bɛn pour que an ka se ka sigi sen kan an ye bolonɔ fila kɛ fɔlɔ kɛ bolonɔ filanan o bɛna kɛ ni Ala sɔnna nin décembre kalo nin kɔnɔna la ani mɔgɔ minnu b'a fɛ k'u labɛn ani parti minnu b'u labɛn ka na cɛkulu nin kɔnɔna la parce que association bɛ se ka k'a la
parti bɛ se ka k'a la mɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka k'a la maa minnu n'u ye maa ɲɛnamaw ye u b'a fɔ ko n'a hakilina bɛ taa ɲɔgɔn fɛ u bɛna don a la n'i y'an ka pôle nin ta a b'i ko sani an tɛ a banna ka sigi dɛ n'i ko NPP nin y'o de ye association parti politique personnalité n y'a faamu donc an k'o de kan k'o de baara kɛ sisan parti ninnu b'a la bɛɛ kɔni bɛ opposition na i bɛ k'o de baara kɛ an b'o baara kan n y'a faamu ka jɛkulu kɛ ka kɛ jɛkuluba kelen o de ka d'an ye an ka se ka kɛ jɛkuluba kelen o jɛkuluba kelen sa o b'a lajɛ politique bɛ taa sira mun fɛ o b'a lajɛ Mali bɛ sɔrɔ kɛ cogo di Mali bɛ san sɔrɔ cogo di parce que an ka dɔ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ jamana ni an ka dan yɛrɛ la dɛ an kana tigɛ an yɛrɛ la dɛ an ka dan yɛrɛ la jamana nin tɛ se ka to tan a don dɔw natɔ bɛ ka bɛɛ labɛn de ka baara ka ɲini an b'o sira kan. président Modibo o kuma nin faamu na parti politique minnu farala ɲɔgɔn kan fanga sinamatɔn a ka laɲini ye min ye jamana ɲɛtaa kun na o fɔra n'o tɛmɛna ka bɔ ɲininkali naani n'a bɛ tali kɛ min na o de ye fanga sinamatɔn yɛrɛ n'o ye opposition ye yala Modibo Sidibe FAR an n'olu cɛ bɛ cogo di. m'a f'i ye sisan kan ni dɔw bɛ ni tɔnbakulu na n'an b'a fɔ ma nouveau pôle politique NPP an ni mɔgɔ si cɛ gɛlɛyali t'o kɔnɔna la an min kɔni tun ka gɛlɛn ma opposition ye mun de ye an bɛ mɔgɔ caman ka kuma min kan mɛn u ka bɛn u ka kɛ kelen ye u ka kɛ tan mais opposition ye mun de ye an ka sariya kɔnɔna la opposition ye de ye n'i tɛ gouvernement na i tɛ gouvernement soutien o de ye opposition ye e b'a soutien kun min na ani ne t'a soutien kun min na olu tɛ kelen ye bɛɛ n'i ka kun mais comme an t'a soutien an ye opposition de ye n'i y'o faamu i yɛrɛ ka da la k'a fɔ opposition kun kelen tɛ ni ko kun kelen tɛ maaw bɛ se ka ka parti bɛ se ka k'a kɔnɔna la k'a sɔrɔ u ka tabiya dɔw tɛ kelen ye an b'a fɔ de ma ko opposition plurielle an bɛɛ bɛ opposition na dɛ ka bɛɛ nali di kun de kan opposition na dɔw t'a fɛ ka don gouvernement parce que gouvernement ka politique nin man d'u ye dɔw t'a fɛ parce que gouvernement ka politique FAR ta ye min ye a fɔlɔ ye min ye kabini pré-campagne bɛ sen na an y'a jira k'a fɔ ni jamanadenw b'an sugandi i komi tɔw b'a kɛ cogoya min na ka girin ka taa fanga kan nka an t'o kɛ an bɛ taa opposition na parce que n'i y'a mɛn démocratie majorité ani opposition de don an bɛ taa opposition na an b'an labɛn ka élection nataw kɔnɔ yan'o cɛ fɛn fɛn ni fanga y'a kɛ n'a tɛ taa jamanadenw ka hɛrɛ la ni jamanadenw ka hɛrɛ t'a la n'a maga ka kɛ fana an b'a dénoncer mais ni fɛn bɛ yen fana n'u ye fɛn kɛ n'a bɛ taa jamanadenw ka hɛrɛ la hali ni jamanadenw ma sɔn a ye sisan an bɛ se k'a fɔ oui u ye min fɔ tiɲɛ don a bɛna hɛrɛ dɔ lase jamana ma donc an ka congrès sigi o de kan ko opposition républicaine démocratique et constructive donc an b'o de kan opposition kɔnɔna la n'an bɛnna fɛn minnu kan opposition kɔnɔna la an b'o kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ constitution ta kɛ an bɛɛ tun bɛnnen tɛ wa problème y'a la o an bɛɛ ta jɛkulu kɔnɔ wa marche caman kɛra yan n'o cɛ fana an bɛɛ tun bɛnnen tɛ an bɛɛ tun t'a kulu kɔnɔ wa assemblée nationale la 2 motions de censure bɛɛ bila la gouvernement contre la an bɛɛ tun tɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ ma kɛ wa donc mɔgɔw kan k'olu de jateminɛ k'a fɔ baara de don k'a fɔ an bɛ baara la o kan n'o tɛ problème foyi tɛ FAR ni opposition parti politique tɔw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya an bɛ ɲɔgɔn faamu FAR bɛ réunion bɛɛ la minnu kan ka kɛ FAR ba la mais a bɛ se ka kɛ que fɛn dɔ bɛ yen FAR tɛ sɔn o ma ni FAR ma sɔn o ma o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko FAR tɛ opposition o kɔrɔ tɛ k'a fɔ fana ko FAR mɔgɔw ka bɔ u yɛrɛ bolo ou bien karisa de ka bɔ a yɛrɛ bolo o t'o ye o an b'a fɔ min ma tubabukan na ko position politique o y'o de ye n bɛ exemple fila ta o bɛɛ bɛ accord ko la accord pour la paix signalé an ko ko a man ɲi jamana ma a tun man ka kɛ tan o kuma ka jigin an tɛna don bɛɛ la a man ɲi jamana ma an ko ka fɔ a tɛ jamana kɛ donc an t'a soutien an b'an démarquer an ye terme utilisé o ye k'an démarquer opposition mɔgɔ dɔw tun bɛ yen olu ko non u sɔnna a man ɲi jamana ma mais eux ils prennent acte donc an ye communiqué fila kɛ u tor'u ka position kan
an tora an ka position i y'a faamu parce que position tali n'o siri ka position tɛ dɛ min b'an ka parti kɔnɔ o ye discussion débat collégial a doit une réunion qui est n'a 4-5 heures de temps pour qu'à l'appréciation du accord ni fait comment il y a contribution du job donc n'a frako en cas position ni donc na taro là ni opposition bena en bena ni opposition ma ben donc enfin ma ka donc vous ka déclaration que a déclaration que ani parti ou d'autres position quand on be on a déclaration peut-être que PDS PIDS ni fait enfin vous ka déclaration que cool kana mais na taro boloka ni conférence d'entente nationale nana fara ira ka fɔ ka sɔrɔ hali o conférence d'entente nationale dɔ ma se kabini 2015 2016 fara ira ka fɔ accord kɔnɔna la mɔgɔ minnu b'a ɲɛna ko conférence d'entente nationale ni ko dialogue national de don u bɛ fili la dialogue national tɛ mun na tɛ parce que conférence ni d'entente nationale a kan ka kuma min kan o sɛbɛnnen don accord kɔnɔ i y'a faamu a tɛ foyi bɔ accord la accord ko dɔrɔn u bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ya azawad ko kuma la ani minnu kɛra ani ka charte de réconciliation dɔ sigi sen kan a banna k'a fɔ k'a bɛna fɛn falen accord la k'a bɛna fɛn falen accord taamacogo la foyi a tɛ foyi falen o la donc dialogue national tɛ an y'a fɔ ka segin a kan k'a fɔ gouvernement ye dialogue national de bɛ se ka Mali bɔ ko la conférence d'entente nationale tɛ donc conférence nationale c'est kuma nali an welela an taara baba ki ka yɔrɔ la min b'an fɛ ala an y'o f'a ye opposition yɛrɛ fana kɔnɔna la kuma wulila tuguni mun b'an fɛ an y'o f'u ye mɔgɔ sɔrɔla ko opposition ka taa an kɔni ko an tɛ taa terrain min ko fɔra an tɛ taa terrain ta parce que terrain bɔ yɔrɔ ma dɔn a bi jɔ gari min na o dɔnnen tɛ a bɛna jɔ gari minnu na olu dɔnnen tɛ a bɛna don fɛn min na n'o ye Mali o dɔnnen tɛ an tɛ t'o terrain ta ka dɔw bɛ position na olu ko k'u bɛ taa u taara mais anw ma taa an ye jɛkulu min sigi niveau pôle politique mɔgɔ si ma taa donc an bɛ opposition na mais ni mun point nin kan nin yɔrɔ nin kan an ka position ma kɛ kelen ye i y'a faamu an ka position ma kɛ kelen ye donc opposition an b'a la parce que opposition ye dɔrɔn n tɛ fanga fɛ n t'a soutien maintenant n'an b'a kɔnɔna la n'an bɛnna min kan an b'o taama n'an ma bɛn min kan an t'o taama parce que mɔgɔw ma min faamu ko chef de file de l'opposition sariya ko de opposition statut dɔ b'a bolo maa minnu bɛ opposition na mɔgɔ kelen bɛ yen nɔ o bɛ kɛ opposition ka porte parole ye opposition ka porte parole nin tɔgɔ min bɛ d'a ma o ye chef de file ye a bɛ bɔ mun na parti min n'a bɛ assemblée la n'o ka député ka ca olu de b'a sugandi donc o de kɛra parti min bɛ yen n'o yɛrɛ de u ka député ye u ka mɔgɔ dɔ sugandi n'o ye Soumaïla Cissé a fɔra a banna cabinet o ye opposition ka cabinet o ye chef de file de l'opposition ka cabinet budget o ye chef de file de l'opposition ka cabinet ka budget c'est pas le budget de l'opposition opposition budgétaire donc an ka ko fɔ ka pepe latigɛ donc voilà ka fɔ an bɛ opposition na kuma caman fɔra a bɛ tan u tɛ bɛn tu sais fɛn ka gɛlɛn mɔgɔw fɛ u b'a fɔ dɔrɔn ego ko tɛ o parfois opposition politique de don n bɛ to ka exemple dɔ ta mɔgɔ si t'a fɔ bibi in na France Front National tɛ opposition na wa France Insoumise tɛ opposition na wa est-ce que a bɛ jigin mɔgɔ la i ye jigin mɔgɔ la ko France Insoumise ni Front National ka fara ɲɔgɔn kan o dun bɛ opposition na i y'a faamu mais n'olu tɛ fara ɲɔgɔn kan socialiste fana bɛ yen dɔwɛrɛw bɛ yen mais ni fɛn dɔ sera ni jamana ka gɛlɛya ko dɔ sera u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ni tun bɛ premier ministre la tuma min na n ye déclaration de politique générale kɛ tuma min na mɔgɔ minnu y'a décidé k'u bɛ taa opposition na ni RPN tun b'o la Arena tun b'o la SADI tun b'o la u b'u fo nin de ye démocratie ye u ka taa opposition na u k'u ka position ta nin de ye démocratie ye mais n kɔni bɛ ko kelen dɔn n b'a ɲini u fɛ fana tuma o tuma ni jamana kunkanko gɛlɛya dɔ nana n'an ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya la ka ɲɔgɔn faamu a la hakili bɛ la k'a fɔ an kana se
o yɔrɔnin kɛlɛw kan n'u bɛ se ka jamana la taa ɲɛ ka jamana la bɔ ko dɔ la an ka se ka majorité de progrès sɔrɔ o la donc n'o fɛn ninnu bɛ yen opposition kɔnɔna la ani fɛnw o bɛ se ka kɛ mais n'o tɛ yen nɔ bon opposition mɔgɔ dɔ kuma caman bɛ yen sisan dɛ opposition ka fara ɲɔgɔn kan fara ɲɔgɔn kan tɛ baasi ye o fara ɲɔgɔn kan ye min ye aw bɛ fara ɲɔgɔn kan mun de kan aw bɛ fara ɲɔgɔn kan mun de kan ka mun de kɛ o de y'a la gɛlɛman ye a tɔnin de ka nɔgɔn voilà n bɛ se ka min f'i ye opposition ka ko la o ye. président Modibo an ye nin faamu kosɛbɛ ko n'a fɔra ko bɛɛ k'i sigi nka maa min sigi bɛ dugumɛnɛ wo da la o laban na wuli k'i jɔ dɛ ayiwa président Modibo ɲininkali duurunan o bɛ tali kɛ fɛn min kan maa caman bɛ yen u b'a fɔ président Modibo tiɲɛna a tɛ gɛlɛman fɔ fanga yɛrɛ ma ayiwa i bɛ opposition na tiɲɛ don nka i ka opposition kɔni ayiwa i tɛ gɛlɛman fɔ fanga ma kosɛbɛ ayiwa o ye fɛɛrɛ dɔ de y'i bolo wa makun i tɛ kuma ka caya fɛnɛ mɛn ayiwa ou bien o ye mun de ye an b'a fɛ k'o dɔn i ka gɛlɛman fɔ baliya fanga ma. Ko bɛɛ tɛ kuma kun bɔ ko bɛɛ tɛ kuma kun bɔ o y'a fɔlɔ ye a filanan ye min ye fanga sinama tɔn o kɔrɔ tɛ nɛni ye o kɔrɔ tɛ tamata ye o kɔrɔ tɛ foyi fanga ye min kɛ n'a ma bɛn fanga ma taa kɔ siɲɛ an b'a fɔ dɔw ma taa mais aw ma taa o kɛra dɛ bon ensuite min ye gouvernance ko ye an y'a fɔ o gouvernance min ka a man ɲi bɛɛ ka jamana sɔrɔ fɛnw tiɲɛ a man ɲi u tɛ ka baara kɛ ka ɲɛsin sécurité ni fɛnw ma o de mɔgɔw jamanadenw mɔgɔw b'o de la sisan donc fɛn fɛn man ɲi an b'a fɔ mais bi bi in na an bɛ élection ko kuma min na a san 3 in y'an ɲini kuma fɔ n ko n'u ma wuli k'u jɔ n'u ma kuma maliyɛnw fɛ ka tugu maliyɛnw ye an bɛna min de kɛ n ko don dɔ bɛ se yan nɔ bɛɛ bɛna gɛrɛndɛ élection ko la an de laban bɛna kɛ ka san kuru bɛɛ kɛ élection na an tɛ ka t'o la ni parce que décembre ta o ma ban ma ni o ma fɔ ko ye avril ye juillet tɛ élection présidentielle ye décembre tɛ élection législative ye o tuma an tɛna san kuru bɛɛ kɛ élection na jamana min n'a sɛgɛnnen don jamana ni n'a nana o façon bɛ yen nɔ a man ɲi donc ka fan tɛ kuma fɔ an bɛ kuma fɔ mais an bɛ kuma kelenmanw de fɔ an bɛ kuma minnu fɔ fana u n'a kɔrɔw bɛ ɲɔgɔn na an b'a fɛ fana ka kɛ cogoya min na an b'o fana fɔ ka d'a kan an b'o fana fɔ ka d'a kan ka fɔ ni de sira ye gouvernement falenw an b'an ta fɔ a la parce que gouvernement ko hakilina ko de don direction de don vision de don ka kunkolo falen o ko tɛ o ka kunkolo sigi sigi ɲɔgɔn kɛrɛfɛ o ko tɛ o baara jumɛn bɛ yen sira jumɛn bɛ yen an bɛ taa yɔrɔ jumɛn mun de bɛna kɛ an b'o de ma an ta to an kan t'o ma gouvernement bɛ se ka kɛ cogo di k'a fɔ ko san o san premier ministre kura san o san ministère kura ministère de la défense lajɛ kɛ o t'an an ministre duurunan tɛ nin jamana min bɛ nin ɲɔgɔnna kɔnɔ donc k'a fɔ ko an tɛ fɛn fɔ an bɛ fɛn fɔ foyi ma kɛ n'a sɔrɔ min ye jalaki ko ye fanga ni fan fɛ n'an m'a fɔ a ye révision constitutionnelle kɛ ka na kabini san ni tɔw ka fɔ min na an y'a fɔ ka segin a kan k'a fɔ a ye comité min sigi ni ministre min bɔra sisan n'o tun b'o kunna n'a bɔra o la de ka taa ministère de la justice la an y'a fɔ k'a fɔ o comité a sigi kun tɛ a sigi cogo man ɲi a bɛna baara min kɛ fana a tɛna sira sɔrɔ a ye sira sɔrɔ wa n'ala ma sira sɔrɔ donc k'a fɔ an tɛ ko gɛlɛman fɔ an bɛ ko gɛlɛman fɔ ko gɛlɛman ye mun ye ka yira maa la k'a fɔ ninnu ko bɛ cogoya min na an y'a fɔ u nana fanga la ka sɔrɔ u ma labɛn u nana fanga la k'a fɔ projet t'u bolo n'i y'o f'u ye a bɛ digi a dɔw la mais tiɲɛ de don parce que an ɲɛ b'a la o an ɲɛ b'a la o min bɛ kɛ la ni projet tun bɛ an tɛna dɔn bɛɛ tun tɛna dɔn i y'a faamu bɛɛ b'a dɔn donc an ka opposition kɛlɛ o y'o de ye o kɛlɛ fan dɔ ye mun ye an k'an ka militants ɲini an ka citoyens ɲini an k'u kunnafoni an k'u fara ɲɔgɔn kan an ka labɛn kɛ ka miliyaw ɲini ka dabaliw tigɛ ka ɲɛsin jamana jɔli ma pour que élection bɛna tuma min na an ka se ka yira jamanadenw la k'a fɔ sira wɛrɛ bɛ yen min tɛ ninnu ka sira ye ninnu ka sira a bɛ taa ni jamana ye kɔlɔlɔ la ka sira wɛrɛ bɛ yen o ye nin de ye o sira nin f'i ka labɛn ni jamanadenw ka labɛn opposition ka baara dɔw ye nin baara fila an b'a kan ka ni fanga ye min kɛ n'a ka ɲi ni ko kelen de ye dɛ an y'a fɔ o la ka ɲi u ma kuma bɛ fɔ initiative ma wa u y'a fɔ a don ta a bɛ ta a bɛ ta
au Manawa, où le Conseil supérieur de l'agriculture qui est, au Doubé Moukono, avec la loi d'orientation agricole de Kono, John est dans la loi d'orientation agricole. Il a fallu. À Flana, au Conseil supérieur de l'agriculture, là, qu'au engrais, où a 1500 boissons là. Boissons en malani wafla bois là. Encore avec 15 bois. Avant que ça, un wafla bois là. Non, on a 15 balles encore. Ah, tabarkala, mais c'est la même. Non, quoi, c'est n'est que là demain. L'agriculture demain. En son nom, on fait un coup bas. Mais à Kake, Koye, mieux que la bain. À quoi le budget que 15%? Encore, t'as gagné que? Parce que tu es 14% sera déjà. 14% tu sera déjà. Donc, il y a un point de fracas. Mais tu mets à battre qu'à faire, mais mine. On va faire 15%. Mais mine, tu seras là tout fort. Tout fort. Donc, voilà. Nous côté, encore où ils pourquoi ce n'est que là demain, oui, parce que ce n'est ni des bancs beaucoup là. Même quand il y a un mini, quand ce n'est demain, qu'on a dunga faille, aïe, dunga fa, ou est dans siglé de anka koula, en même mini, quand ce n'est demain, malika que ce n'est que tout y jamanaï, mimbes, balofon na bokoka, kafiri, akadon kafo, ni grave malak tobe glaso, mais tant que ni malibi abaka. Nous faisons la maloféré. Encore dit, tu m'as dit que avec des méthodes. Quand tu as mamelle de l'Afrique, de on va voir. Caché du tombe. Bagagin, Kademe. Yafam, Kademe. Wafo Mako centre de lait. Nande a Blasinga. Des petits centres de collecte de lait là. Nande a Flo Blasinga. Quand la FNAC a fait subventionner, on va faire Bourgouchi. Quand on a subventionné. Donc, nous, le coup là, comme c'est demain, ou nous, on boulot séné, on boulot fallait des balles, on parle de Djabonafsika, Koké Sénène. Et on va faire tabarkala, au caille. Mais, quand on va qu'on a le canayala. Ni anglo massa si rola. Ni sénéké minon, m'a dit ou tichoula. Donc, obscana n'est pas doué. Obscana n'est pas doué. Donc, nous, flanita. Opposition, commune d'eau. Nte fanga la nte fanga fe ama fen lana jamana jola mi bato mbisika fo am bisika ko kenyo gon fe o ya folo afla mi mi ke na manye na benite na te jinama ka bike fe ko do be jamana ka bike ko te jamana ka sinike amba fo e ni fana ka fo de ku be ka dinge jumute ka bla ko mo nye kana jamana ko na ante jena ide debasi do beke ka kebi o ye ka dinga jugu jete ka bla sini ngrenye atibe inafo atibe ka chare ko na se ka do da bela ka bela fo atibe on parce que ni fenta femte no abna ni gre abna ni warto ga ta so misaka kan nyesi femma bi kolo o ila kanande amla kanabo opposition fana sinamaton ya fo ci wamna ante wara dabaw yele ay sinamaton li o sinamaton fana amba fedi anga kliya nyona aknuma fere nyuma jamana kanyetan jamana ka jolila o di sinamaton donc ambo kuma fo ani fana ambe la benke kala je ni election benat mamina akaso an la benedo amsika fin fo malien yen ka fo nindi sira 600 Srami Namsika de Jamanakoro ou de opposition. Donc, à Kunana, à Makuma, Farkotan, Moudou Sidibe Kotan, Moudou Sidibe Makuma, bon, position qu'on be, au membre opposition, on a une opposition à Kunambadon, on a une opposition à Kasurama, dont Mam Sigake, parce qu'on a fourni Mam Namakani, ni Mam Sigira, à mettre opposition. On peut faire Mam Nanya, dont Mambe Sigira. Amado mo gombe sigi mais o dato ka fo utmala ni mauna na misika ulaje u ka programme ni u be strategy maka u be tableau du maka donc o shimaya la donc ambe opposition do républicain do critique do constructif do ni ko koni ka fo ko sra dota o ka gele ko me farm ho dade parce que kabini campagne donna e kon ba don kuma te mi ma fo farm ho ibakala ma belo kuma te ma fo farm ho ma kamno tuma anko
an bɛ kuma fɛɛrɛ, an bɛ kuma programme, an bɛ kuma ka dabali tigɛ jamana ka problème na. Jamana bɛ dingɛ min kɔnɔ an b'a bɔ, an bɛ kuma o de kan, an tɛ kuma mɔgɔ si kan. Ni maa min y'aw nini a y'a maaw tɔgɔ la o ka tɛmɛ. A ye programme ɲɛfɔ. A ye programme ɲɛfɔ. maa minnu y'a kɛ ten n'olu ma nin jaabi n'olu ma nin kɛ e b'a fɛ cogo di olu kana opposition na k'u bɛna kɛ ka kɛ nenikɛla ni fɛnw ye ayi ka tiɲɛ an b'a fɔ a fɔcogo ɲuman b'an bolo ni y'an ka fɛnw bɛɛ ta fari ka papiyew ta a ka déclaration a ka communiquéw a ka convention fɛnw i bɛ jamana taasira ye jamana ni taasira i b'a bɛɛ y'a kɔnɔna la an ko Mali horizon 2030 et peut-être ma bɛ sisan i bɛ 2030 mais i bɛ 2030 mais radio la ko nin kɛ 2030 nin ko nin kɛ 2030 ayiwa o y'a sɔrɔ an bɛ yen u kana an k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ. Président Modibo an y'o faamu o tun ye ɲininkali 5nan ye ɲininkali 6nan bɛ tali kɛ kalata kumaw kan n'o ye élection min tun bolodalen don a bɔra dɔgɔkɔrɔ k'a bila ko avril kalo yɛrɛ la ni maa min y'o jateminɛ n'a fɔ i y'a fɔ kɔrɔfɔ kɔnɔ élection kɔni a kɛ mɛ san bɛɛ sa nka yala maa tɛ se ka ɲininkali fɛnɛ kɛ bari sabu ŋunuŋunu kuma dɔw fɛnɛ bɛ sen na ni min filɛ n'o nana kɛ a bɛna kɛ sababu ye hali 2018 ni président galata min n'o ka kan ka kɛ san 2018 ko fiɲɛ bɛna bila o la ayiwa dɔw yɛrɛ taara fɔ k'a fɔ furancɛla fanga yɛrɛ n'o ye transition yɛrɛ ye n'ala ma jankɛ o bɛna sigi an kunna ayiwa o tuma élection in bɔli a ma ani awa ŋunuŋunu kuma minnu bɛ sen na bi k'a fɔ nin laban présidentielle yɛrɛ 2018 e k'o nabɔ wa président Modibo i ka hakilina ye jumɛn ye an ka hakilina ye min ye o ko n'an k'a fɔ élection min n'u bɔra dɔgɔkɔrɔ sisan an y'a fɔ a mɛnna élection ko tɛ o élection bɛna fɛn dɔ de sigi a bɛna min sigi a y'o ɲɛfɔ maliyɛnw ye an ni maliyɛnw ka kumakan nin y'a siɲɛ fɔlɔ de ye cercle bɛna sigi k'a fɔ mɔgɔw bɛ sugandi directement ka taa don conseil de cercle kɔnɔ n'o tɛ minnu tun bɛ conseil communaux de tun bɛ taa la nin y'a siɲɛ fɔlɔ de ye région bɛna sigi mɔgɔw bɛ sugandi directement duguma fo sanfɛ n'an b'a fɔ o ma suffrage universel direct ka taa région kɔnɔna la donc an bɛna région ta région suffrage universel direct o de ye conseil régional ye cercle suffrage universel direct les communes suffrage universel direct ko kura don dɛ ko kura don an t'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna a kan ka fɔ an ka ɲɔgɔn lafaamuya la ka dɔn an bɛ taa sira min fɛ n'a ye ɲɔgɔn lafaamuya la maliyɛnw ka dɔn a bɛna kɛ min ye maliyɛnw kunna dɔn u bɛna mun sɔrɔ a kɔnɔ n'an y'o dɔn an bɛ se ka taa kala fili ka dɔn k'a fɔ an ka jamana bɛna sigi nin bolo nin kan mɛ n'aw m'o fɔ mɔgɔw ye an ma foyi perepere latigɛ o ye an n'u ma kuma i b'a fɔ constitution ta an n'u ma kuma a bɛ wuli ten dɔrɔn k'a fɔ an bɛna élection kɛ nin don an bɛ élection kɛ nin don an bɛ élection kɛ nin don o tɛ o a tɛ kɛ ten o. u k'a f'i ye u y'a bɔ a dakɔrɔ kun ɲuman kama u k'o f'i ye n ko avril u y'a bɔ a dakɔrɔ kun min kama dalila jumɛn b'olu bolo k'a fɔ o kun ninnu avril b'a sɔrɔ o labɛnnen don élection bɔra ka kɛ o t'o f'i ɲɛna o ye ɲininkali ye dɛ o b'o f'i ɲɛna wa donc an ko de jamanajɔ bolidenw kunfɛta tɛ jateminɛ ko de don i b'i hakili lafiya min kan ka kɛ a bɛ kɛ cogo di a bɛ na ni mun ye mun de kan ka kɛ ka labɛn i b'i hakili lafiya o de kan n'i ma taa o sira fɛ a bɛ na kɛ gɛlɛya ye mais n bɛ ko kelen f'i ye maa minnu b'a la ko transition maa minnu b'a la ko tan tɛ se k'a fɔ ko transition tɛ kɛ dɛ mais transition man ɲi jamana ma bi jamana bɛ fɛn min kɔnɔna la ni gɛlɛyaba nin kɔnɔna la sécurité ko n'a ka fɛnw coronnen don n'i nana k'i bɛna transition ko la a ka gɛlɛn dɛ ko kelen de bɛ yen sisan an bɛ se ka min kɛ. an bɛ se ka min kɛ o ko kelen ye mun ye a sen fila don sen fɔlɔ ye mun ye an b'a dɔn bi k'a fɔ cɛmancɛ a gɛlɛyali don an b'a dɔn k'a fɔ bi kɔrɔnfɛla kɛlɛbɛ tɛ an b'o dɔn dɛ o gɛlɛya min bɛ yen bi an b'o dɔn ɲɛwulen ni sariba ayiwa sud fana bɛ ten cogoya min na an b'o dɔn mankan ni fɛn dɔw bɛ ka wuli ye dɔw yɛrɛ sar'o la an b'o dɔn o ye gɛlɛya ko ye an ka sɔrɔdasiw an ka finitigiw an ka foliw b'u bɛɛ ye minnu ta yan an bɛ tasi bila ka s'u ma u bɔra yan o u bɔra kɔkan u nana k'an dɛmɛ de u nana kɛlɛla u y'u nin d'an ma ne ye min fɔ Sikaso n ka clôture campagne la n ko anw maliyɛnw an kan ka min kɛ sisan maaw bɛɛ bɔra kɔfɛ ka n'an dɛmɛ an denw ta yan na ka walidenw fana nana ka taa ɲɔgɔn nɔfɛ an kan ka sigi ka miiri dɛ k'a fɔ o si man ka kɛ fu ye o tɛ kɛ fu ye mun na an ka sira ɲuman ta n'an ka jamana ye
an ka kuma ta n'an ka jamana ye bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ maliɲɛnw nana tɛmɛna nka maaw tɛmɛtaw don u wulila k'u jɔ u bɛ sira min kan fana o sira nin b'a jira k'a fɔ u bɛ jamana jɔ u b'u ka sous-région jɔ ani communauté internationale bɛ se ka bɛn ko la o de y'anw ka ko ye donc n'i b'o kɔnɔna la bi-bi in na nin bɛ tan ko kelen de bɛ yen an bɛɛ k'a lajɛ an b'a fɔ min ma stabilité minimale an k'o sɔrɔ jamana in kɔnɔna la o bɛ sɔrɔ cogo di fɛn fɛn ye arrangement sécuritaire ye accord kɔnɔna la les famaw mouvement u ka kurun u k'u ka marifaw bila u kana unité mixte la MINUSMA fangaba tun bɛ fanga min u ka d'a ma a m'o sɔrɔ dɛ ka dɔn dira ma o fanga min dira ma dɛ a k'a lajɛ a bɛ se k'o pousser ka taa dan na cogoya min na pour que ani tɔw ka kɛ opération na opération min n'u sigilen tɛ dɔrɔn mɔgɔw kana bin u ka opération min n'u bɛ ɲɛɲini kɛ Barkhane k'u dɛmɛ G5 k'u dɛmɛ G5 nin fana a tɛ solution bɛɛ ye dɛ solution dɔ don mais ale ta bɛɛ n'an y'o kɛ k'o baara sigi kɛnɛ ma an ka gouvernement ka jɔ a jɔyɔrɔ la bɛɛ ni ko bɛɛ ye gouvernement ko de ye fo gouvernement de ka jɔ a jɔyɔrɔ la ale de kan ka fɛɛrɛw tigɛ ka dabaliw tigɛ ka na n'a misakaw ye ka tɔw kana ka dɛmɛ a ka nin pousser ka taa f'a dan na an ka stabilité minimale sɔrɔ ka territoire maillé mankan ka se ka dɔgɔya u ka siraw tigɛ u ka fɛnw bɛɛ tigɛ n'u b'u ka fɛnw kɛ sumɛ ka se ka baara kɛ n'u y'o baara kɛ an ka gendarmew an ka gardiw an ka policiw an ka administration santé ni fɛnw olu bɛ se ka yɛlɛ yɔrɔ minnu déblayé la pour que maaw ka se ka sigi u ka lakana kɔnɔna la mais a tɛ taa misaka kɔ déblayé hali ni o yɔrɔ ninnu na million de bɛ don o la kalo o kalo o kan ka don o la kalo o kalo parce que jamana sini b'o de la n'an ka lakana ma kɛ bi an tɛ sini sɔrɔ a tɛ sɔrɔ donc jamana ka sɔrɔ bɛ yɔrɔ min na bi a fanba kan ka ɲɛsin nin ma jamanaden bɛɛ bɛ sɔn o ma maliyɛn bɛɛ b'o faamu k'a fanba kan ka ɲɛsin o ma n'an y'o kɛ k'o labɛn kɛ an t'a lajɛ élection 2018 parce que ni min bɔlen filɛ nin ye a bɛ mun cɛ jamana ye a tɛ fɛn cɛ jamana ye o ka ni président ma sigi kun président kura n ko kura kɔrɔlen bɛ cogo di n ko kura min na parce que jamana dir'u ma cogoya min na u ko k'u bɛ taa n'a ye yɔrɔ min na u ma taa n'a ye yen jamana coronen don donc fo kura parce que i ma min kɛ san 4 nin kɔ kɔnɔna la i tɛn'o kɛ kalo 3 kalo 4 nin kɔnɔna la a fɔ ni caman b'i bolo dɛ o tuma an ka bɛn ko la k'a fɔ u ka baara fɔlɔ ye k'u ɲɛsin nin de ma ka nin jɔ k'a lajɛ komi kɛnɛya bɛ se ka lakana bɛ se ka sabati cogoya min na jamana fanba caman la i y'a faamu élection fana an k'an ɲɛsin a baara ma jɛlenya la tilennenya la an dɛmɛbaaw k'an dɛmɛ a la a ka kɛ jeli a kɛ espoir la maa si kana suɲɛ maa si kana fɛn an tulo b'u la wari b'an bolo appareil d'état b'an bolo mun an tɛ gagner yan parce que i ma baara kɛ parce que fɛn t'i bolo min y'a jira maliyɛnw na k'a fɔ i bɛ se ka sini kɛ min b'i bolo ni maliyɛnw y'u ta sini an bɛ jamana coro an tɛ sɔn donc par conséquent u k'u ɲɛsin o baara ma élection ka k'a date la o fana b'an ka démocratie n'an ka république conforter ani kuma minnu bɛna kɛ campagne kɔnɔna la o y'a jira k'a fɔ o b'a jira maliyɛnw na k'a fɔ projet bɛ maa minnu bolo programme bɛ maa minnu bolo dabali bɛ maa minnu bolo ka jamana bɔ nin kɔnɔna la tan ka jamana la wuli dɔɔni ka sigi a sen kan bi ka kɛ ka sini sɔrɔ ka sinikɛnɛ sɔrɔ u ka se k'o tigi sugandi ka sugandi parce que hakilina b'a la ka sugandi parce que a se b'a la a bɛ se ka kɛ a fɛɛrɛ b'a bolo a bɛ se ka kɛ n'o sugandira jamana bɛɛ de y'o sugandi a b'a fɔ o ma légitimité très forte o bɛ se k'an bɛɛ bila sira kan sira min ye jamana ka bɔ sira ye a dɔw bɛ gɛlɛya dɛ mais jamanadenw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛtigi don a ye min fɔ a bɛ ko de kɛ a peut-être a ka gɛlɛn u ma bi k'a bɛ jamana ka sini ani jamana ka sinikɛnɛ kɛ o de b'a to fana an dafɛbagaw bɛ lafiya k'a fɔ mali ye sira dɔ ta n'an banbaw kan fɛn caman bɛ an ka yɔrɔ ninnu na mara ninnu kɔnɔna la a bɛ se ka bɔ yen minnu fana bɛ ko ka kan dɛmɛ u b'a dɔn k'a fɔ maga ye mali ye sira dɔ ta mali jɔlen jɔ n'a ka dingɛ mali jɔlen don n'a ka ko ye u bɛna mali dɛmɛ o la an bɛ se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya kuma jumɛn na sa MINUSMA o Barkhane u bɛ se ka yɛlɛn sanfɛ cogoya min na mali ka lafiya ka fɛnw ta o ko nin fo ka kɛ de donc mɔgɔ min bɛ se k'o proposer o kan ka bɔ nin de la élection de la fo ka kɛ de ka dɔgɔ ala fɛ transition k'o ɲɔgɔnna di fanga ni barika bɛ min na min bɛ se ka jamana ta miliyari na ka bɔ nin na ka taa n'a ye parce que transition u sigilen tɛ cogoya dɔ la tuma caman ka fɛ surtout ni an ko république an ko démocratie
an ka taa élection na an ka jamana ka basigi dɔɔni a tɛ fɔ k'a fɔ ko bɛɛ de ka vote bɛ yɔrɔ min na dɛ mais an ka basigi n'a basigira mɔgɔ caman bɛ yen nɔ olu bɛ se ka vote élection don élection tɛ o jamana kan ka basigi parce que n'a taara ni bolo ka taa n'a tora ni bolo ka taa an bɛ wuli don dɔ la jamana t'an bolo ala k'an kisi o ma a filanan ye min ye élection nin f'a ka labɛn de a ka kɛ jɛlenya la maliyɛnw ka lakunnafoni maliyɛnw k'u ka vote kɛ u kana namara la u kana foyi la u ka se ka mɔgɔ si mɔgɔ min b'u ka jamana la bɔ nin kɔnɔna la an ka laɲiniw de ye an ka miiriya de ye o ko nin na sisan an bɔra yɔrɔ caman an y'o de ɲɛfɔ mɔgɔw ye i y'a faamu an ka dɔn an maliyɛnw responsabilité de b'an da la dɛ tɔw t'a fɔ mɔgɔw t'a fɔ ka bɛɛ ɲɛsinnen b'a ma dɛ an t'a jɔ an jɔyɔrɔ la an yɛrɛ ye ani sous région ye ani communauté internationale ye maa minnu bɛ kuma caman la nin ko tan nin ko tan nin bɛ tan n'i jɔ i jɔyɔrɔ la aha i b'a fa dɛ siga t'o la n'i y'a fa maa minnu b'u dɛmɛ a bɛ kɛ dɛmɛ ye maa minnu b'u na u ka intérêt bɛ yan a bɛ kɛ intérêt ko ye n ka intérêt i ka intérêt n'an bɛnna min na an b'o sigi mais ni fɛn t'e bolo e fɛgɛyalen don e tɛ se ka fɛn f'i ka barika de dɛ siga t'o la donc barika sira tuma dɔw la a ka gɛlɛn n'i ye min fɔ sisan mɔgɔ si t'a fɔ ka nɔgɔn n'i y'a fɔ dɔw ye u b'a fɔ k'a tɛ se ka kɛ k'a tɛ se ka kɛ o fɔli ka gɛlɛn jamana ko la n'a ka ɲi an k'a lajɛ a bɛ se ka kɛ cogoya min na o de ka ɲi jamana ko la jamana tɛ se ka kɛ tɔ ka jɛ ye a tɛ se ka ko ye donc n'o de f'i ye sisan élection nin min reportera a bɛ se ka kɛ san kalo tan nata a bɛ se ka kɛ mais min natɔ filɛ n'o ye belebele ye temps b'an bolo sisan k'a labɛn k'o kunbɛn a ka se ka kɛ maliyɛnw ka se ka fanga kura sɔrɔ fanga min n'u kun u wasa i tulo bɛ na u wasa parce que gɛlɛya bɛ maliyɛnw kan bi n'i ye u ka nin tuguni yɛrɛ bɔ a la n b'a fɔ dumuni ko nin fɛ o bɛ la o bɛ yen lakana nin kow bɛ la bɛ yen mais o den tuguni bɛ mun kama parce que u ɲan tɛ sini na u ɲan tɛ sini na u ɲan tɛ sinikɛnɛ la jamanadenw sigili bɛ se ka to ten ɲɛ tɛ foyi la min mana na don min ko kɛra o don o fana ka gɛlɛn dɛ donc an ka kuma bɔ de kan u kana kow don ɲɔgɔn na min kan ka min kɛ i ka kɛ i jɔyɔrɔ ye min ye ko la fa nin fɛn fila kɔni basigi lakana kɔnɔna la a bɛ se ka kɛ cogo o cogo k'o kɛ bɛɛ jɛlen don kan k'o ka kɛ bɛɛ bɛ ka dɛmɛ kɛ k'u ka barika G5 ni fɛn ninnu financer mais anw yɛrɛ dun an jɔlen bɛ duma ka financement ni fɛn ɲuman di an yɛrɛ ka maritimafɛnw kan pour que u ka se ka kɛ donc kow kana don ɲɔgɔn na kow kana ɲagami i y'a mɛn ko dɔ ka fisa ni ko dɔ ye min b'an bolo bi bɛɛ sigilen bɛ ka min lajɛ bɛɛ kɔnɔ gannen don dɛ yan dɔrɔn tɛ dɛ ko kana dun dɛ bɛɛ kɔnɔ gannen don a bɛna kɛ cogo di fɔ maliyɛnw ka fɔ an b'a fɛ ka kɛ tan de ni fɛn dɔw kelen don k'an dɛmɛ ka fɔ an bɛ fɛ ka kɛ tan de an k'o sira fana ta an ka dɛmɛ kɛ ka dɛmɛ a ka kɛ ten o cogoya la n'a kɛra ten ni jamanatigi min sumadira a ye fɛɛrɛ dabali min fɔ ani ka dɔ dusukun b'a la ani danaya b'a la jamanadenw fan fɛ n'a bɛ se ka fɔ jamanadenw ye a ye wuli an ka taa yan hali n'a man di u bɛ wuli ka taa parce que u b'a dɔn u ye maa min sugandi maa ladiri don a ye min f'u ye o don ka n'o t'e la hali n'i ka projet ka ɲi ni projet bɛɛ ye hali n'i ka fɛn ka ɲi ni faamuya fɛn bɛɛ ye hali n'i bɛna sanu de yir'u la u tɛ b'u nɔ la parce que danaya tɛ yen foyi tɛ yen fo danaya ka sɔrɔ donc basigi ani élection a bɛ na n'o danaya de ye. président Modibo i y'a fɔ cogo min a tɛ fɔ ka tɛmɛ nin kan a ye n dɛmɛ ka wara fa o k'a sɔrɔ a kunkolo ɲanfan b'i bolo kalata in fɔ a ka kɛ 2018 n'o tɛ a bɛ na ni kɔlɔlɔ wɛrɛ ye ka ɲɛsin jamana ma min ka jugu ka tɛmɛ nin bɛɛ kan barisabu furanjɛla fanga i y'a fɔ cogoya min na n'o ma kɛ ko yɛrɛ sinsinnen an dɔ bɛɛ lajɛlen na jigin dingɛ kɔnɔ ala m'an kisira n'o tɛmɛna ka bɔ yen président Modibo ɲininkali 7 ye min ye nin ye jamana baaraw ye nka i ni jamanakuntigi yɛrɛ n'o ye Alhaji Ibrim Bukari Keyita ye adamadenya sira min b'a ni ɲɔgɔn cɛ bonyana walima karama la walima a bɛna kuma dɔw a ka to k'i wele jamana koɲɛw la ayiwa ka to k'i ɲininka i ka hakilinaw la wa e b'a ɲini
Ah, bɛɛ kɔni bɛ président ye sa o. Bɛɛ ta ye télé la, bɛɛ ta ye cérémonie la wa. N'an kɔni ye ɲɔgɔn ye cérémonie na ka kan an bɛ ɲɔgɔn fo. A ye kɔrɔ ye ne ye dɔgɔ ye ka président de fana dɔn. Maa ma ɲi kɛra président ye bonya min kan ka ta ka di kan an b'o bonya ka ta ka di kan. Ka o ye adamadenya sira ye o ye fasodenya sira ye ka fasodenya sira yɔrɔ min fana bɛ yen ni min tɛ bɛn jamana jɔliko la o tɛ mɔgɔ kelen kunko ye o tɛ mɔgɔ kama o bɛ jamana de kama ani jamana maracogo donc o kan ka fɔ ka perepere latigɛ tant que dɔgɔmaya t'a la fɛn wɛrɛ t'a la o bɛ fɔ ten o y'an ka tabiyaw n'a ka tiɲɛ donc ne bɛ se k'o dɔrɔn de f'i ye k'a fɔ bonya ni karama bɛ yen a tɔ sa an kɔni miiri la k'a fɔ jamana bɛ bolo min kan a tɛ bolo ɲuman kan a ɲɛ t'a la fana sira min talen bɛ ni sira talen de don ka don jamana kɔnɔna la ko nana nin diri ma an ye nin kɛ ka mɔgɔw lawuli e ka baara ye min ye jamana ka wari kan ka don fɛn min na olu kɔni e fo la a bɛ tan jamana principal yɛrɛ bɛ yen a ka gɛlɛn dɛ donc adamadenya bɛ yen bonya bɛ yen karama bɛ yen ka jamana jɔ ta fan fɛ bonya kɔnɔ o karama kelenw fɔlɔ min kan ka kɛ o bɛ fɔ min fana tɛ bɛn o bɛ fɔ a bɛ ten de. président Modibo nin faamu na nɛgɛ karafe juru ɲininkali ayiwa 7 an bɛ dan ye bi président Modibo ni Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ni ɲɔgɔn cɛ yala a bɛna kuma dɔw u ka ɲɔgɔn wele wa hadamadenya siraw jamana jɔli sira ayiwa a ko bɛɛ b'a ye cérémonie na bɛɛ b'a ye télé la n'a bɔr'o la ɲɔgɔn ye wɛrɛ tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa n'o tɛmɛna ka bɔ yen ɲininkali 8 na Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka fanga ye san 8 kɔnɔ fɛn jumɛnw de bɛ yen n'o kɛra n'o ɲɛna minnu ma ɲɛ walima min yɛrɛ ɲɛna ani ɲininkali kɔnɔna na ni ala y'a kɛ Modibo Sidibe ni ala ye jamana mara kalifa don i la e Modibo Sidibe dungo juguya ni ŋanamu ani gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔdenw ani lakanabaliya ani hadamadenw tɔɔrɔlen bɛ bi ka se degré min ma fɛɛrɛ jumɛn b'a bolo k'o wuli ka bɔ malidenw kan Modibo Sidibe y'i fɛ la fo la n y'a ɲininka ɲininkali 10 na n'o ye kɔrɔfɔ laban ye a kɛra premier ministre ye Amadu Tumani Ture ka waati Alpha Umaru Konare ka waati fana a kɛra ministre ye ani Amadu Tumani Ture jɛra ani Alpha Umaru jɛra yala anu bɛ ɲɔgɔn kalama bilen wa taru bɛ to ka ɲɔgɔn wele kuma dɔw ka hakilinaw fɔ ɲɔgɔn ɲɛna sini n'ala sɔnna ma lemanaw o masala tɔ ɲininkali 8 na o bɛna di lemanaw ma ladiriya la o tuma na sa président Modibo kɔni ye min fɔ k'i sinsin o kan a ko jamana in a mako bɛɛ président kura la a m'a fɔ ko ale yɛrɛ dɛ a ko jamana mako bɛɛ président kura la nin waati in na président kura jamana mako b'o la bari sabu fanga min filɛ nin nin fanga in ko programme t'u bolo dɛ jamana yɛrɛ bɛ baara ni fɛɛrɛ minnu ye o fɛɛrɛ t'u bolo k'u ɲɛ tɛ sini de la k'a fɔ nin danfɛn de danna sini o bɛna falen o bɛna dun u ɲɛ tɛ o de la ɲɛtaa yɛrɛ bɛ sɔrɔ sira min fɛ u ɲɛ t'o la fiyewu o de kama ko jamana in mago bɛɛ président kura la bi wa élection ninnu bɔli ye a bɛna ni kasara ni kɔlɔlɔ minnu ye fo kana se 2018 ma san 2018 kalata in ko a ka kan ka kɛ transition man ka sigi fanga yɛrɛ ma se ka mago dilan jango transition ayiwa n'o bɔra yen nin ye communiqué an bɛ min kɔnɔ kuma lase lemanaw ma min ye i ka dɔn famille Elhaji Fode Seydou Kɔnɛ ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ min ye Bamakɔ ani a lamini bɛɛ lajɛlen u kɛn bɛ ka kuranɛ kala belebele labɛn mawuludu o sufɛ min bɛna kɛ alamisa don i ka dɔn 21h waati min ye i ka dɔn terrain di grande mosquée u ka misiriba o terrain kan Ndomikɔrɔbugu wulada fɛ min ye Mohamed Sankɔnɛ ani Kasimu Kɔnɛ ani i ka dɔn Bangadi Kɔnɛ min ye Mohamed Seydou Kɔnɛ ko an ka bɔ ka caya nin wajulu belebele na nisɔndiya koba fana min ye Yusufa ye
fode sedu ka du kelen kɔnɔ yen nɔ Yusufa a furumuso jiginna a y'an zɔn awa dencɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka den balo dumuni don ma kɛ min ye n'a fɔ limanaw ye n'o bɔra yen min ye awa maludu belebele in ale hukumu kɔnɔna na 2017 comité Ikimalidine para jikɔrɔni k'u kɛmɛ ka wele bila alisalamɛ cɛman fara musoman kan bɛɛ ka bɔ ka caya an gisiba n'o ye alakira Muhamadu ye o ka bangeni awa o wajulu bɛna kɛ Sade Mamadu Konate la awa Ndomikɔrɔbugu min ye Laginɛ place da ye sotarama bɛ jɔ ye ka maaw ta 30 mètres awa ɲɛɲɛ kare Nzini kare Bada école soda Mariamu bugu plaki Ablaye bugu awa misirida Tenden Gumba station Janegos o kɛrɛfɛ n'aw mago bɛ kibaruya wɛrɛ la u bɛ weleli kɛ 79 12 54 42 walima 79 22 00 41 walima 67 20 33 87 n'o bɔra yen min ye Elhaji Seku Bagadaji Musa ye ala ka hinɛ a la a denw olu kɛmɛ ka mawludu belebele labɛn sini su Bagadaji Musa tun bɛ a kɛ yɔrɔ min na Bagadaji a kɛyɔrɔ kɔrɔ la ayiwa ko Bagadaji Musa denw u bɛna t'u bila u fila ni dɛbɛ la mawludu belebele ayiwa ni ka taa a kɛ ka bɛɛ lajɛlen wele maa o maa tun bɛ taa ka kɔrɔ Bagadaji Musa a ka mawludu la i k'a dɔn denw u kɛmɛ ka labɛn u ye tiɲɛ ta ayiwa an bɛ dugawu don kɛ ala k'a kuncɛ hɛrɛ n'o bɔra yen min ye mawludu hukumu kɔnɔna na kisi ni nɛɛma bɛ alakira ye awa sallallahu alaihi wasallam musow olu kɔni wuli ka jɔ kɛmɛ bi min ye Sebenikɔrɔ secteur 7 ye olu kɛmɛ ka mawludu su labɛn alamisa don novembre kalo tile 30 awa ko an ka bɔ ka caya n'o bɛ bɛn décembre kalo kana se décembre kalo tile fɔlɔ ma wajulu belebele labɛnnen du fɛ a bɛ kɛ awa terrain min bɛ yen n'o ko a ma ko awa pabe terrain a bɛ kɛ nin nɔ min ye denkundi fana ye o labɛn bɛ araba don décembre kalo tile 6 alamisa don awa décembre kalo tile 7 bɛɛ Sebenikɔrɔ secteur in ye toujours awa terrain kelen kan yen nɔ o tuma na sa maa minnu ye nin ko in labɛn min ye Batoma Sidibe awa ani Aja Mariam Tarawele ani Kaja Kamara awa ani Deni Tarawele ana tɔw bɛɛ lajɛlen de kɛmɛ ka nin wajulu belebele in labɛn ala ka n'u sara alijinɛ na fo Firidausu alijinɛ Firidausu ala ka anu do ye min ye nin wajulu belebele min na kɛ Seku Yusufu Haidara ale fɛ ko an ka na ka caya kosɛbɛ nin wajulu belebele in kɛnɛ kan association des malades diabétiques commune 4 ko jɛɲɔgɔnya u bɛɛ awa u ni nin bana furakɛbaa ninnu ni ɲɔgɔn cɛ maa k'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka commune 4 district de Bamako k'a fɔ min ye diabète awa i k'a dɔn araba don k'a daminɛ 6h30 ka na se 10h30 ma awa o tuma na diabète tɔw kɔni k'a lajɛ diabète bɛ farikolo la wa a t'a la wa a bɛ ka kɛ fu de la o tuma hali maakɔrɔw denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen ka kan awa nin goɲɛ in na awa n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye samɛkaw ye kununko samɛ u ka mawludu belebele in kɔni ale n k'a fɔ u ka top étoile ale kɛra awa top étoile bonya ni karama o kun t'a mɛn ka u di maa min ma o kɛra sarangosi saran ye denba kun ye Bakari ye ko minnu kɛra ko labɛnba ye sa o de kɛra min ye awa Mariam Sagara ani Nɛma Sagara olu kɛra sababu ɲuman ye tobu ka taa sigi samɛ awa musow ye bitan b'a bila sini kunnafoni ka ca an na ɲɔgɔn sɔrɔ hakɛto bɛ nin ka sira la Mamadu Vieux Blé ka émission ka di